Dina kanumba uyo poliba uye mama du dine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama du dine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama du dine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba uyo poliba uye mama du dine kanumba uyo poliba uye shini. Dine kanumba أنزل عليه الذكر وحفظه على مر الدهر وتآقب أحقابه صلى الله عليه وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. معاشر الحضور أحبابنا في الله السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى فوق ولمن دون كبركة كنيني مسابالة في على ديتاي سوابا يلا كنيننا كمبلة جلم بسوابا ambe kishini nema chamanyini ala fe ko ke jom nof semantika jomi kada law taala yere katime dan fem beka na nyogo madda nyontina dan tuguni node abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi ndo ni sella ka shinkili allah taala beseli ka shinyata ala ka seli jonka kishidu ala ka seli jonka nemadu Allah ta'ala kasili jonka kan horonyali do ka watasuma kono donima yallahu rabbana bayini masabala fa alaka hinana kambele jere kan horonya ka watasuma kono donima ambe foli lase na baga bema ambalma kitakaw che muso demse makoroba amba bele jelen fo kan na chugonyuma anaw ka sabali la ni sigila fiye sumale yani nene o mawu bali munu sigimbe ani munu jolen kuma dola joba de kacha sigiba de kacha Allahu a'lam nini e fen irana bawka kanunde yira kanyashi dinem dine kanun bal labay arjine de ambayini ala fa ala kambele jelen do arjinen ankara mo munu sera kene kay ani munu maseya ambu bele jelen fu karamogo kana isigi ka karamogo nyogon do lame o ba kayre majiginde yira note anti foyi fo micro ni naye ko karamogo munu ban krefe ya ko be dese ka nyona fo anga kuma dola niye awyi kana usigi kana fo ko be lamelike amba jigi kuma dola aywa yer majigin oni yer majigi ko ni te sisamba usuro ko so kono haju werela o ma yer majigi mi yaw sigi ni kene ka kabina lamelike yer majigi basara ye Allah taala bulu korota di ala kana bele jelen korota man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah ni alaye ni mami yer majigi alaye Allah ta'ala bo tigila ma korota mbayni masabala fi ala kambele jelen korota ambe foli la se kene la bemba uma l'islam ma fierté ambalma munu be ku ye jamakulu laje ka faranyo ka bobo mako kana fe kitaya ambaji ni ta furaye ni ta flana yere o kuma dola mbayni ala fe ni kana ka Allah ban fenay كذاك ربو كتلين دوبي كل ليس الغرض الوصول إلى القمة ولكن الغرض الثبات كل ينتي ما كيل كلوسان في والما كسي سومي لكتي جوي ككلا كجي وتلا ينيد لا يني فين جمي يسيلي يكتوي كنا جي تغني كودي لا يني وتمانا بالما منو بورا بمكوني ني هيرب بوي أو يرب بالا ngam ولد كوني يرل لسلي بورا منونا نو دي إسلام ما فيرتي موي ay do ko yede mami be here sama ka boyoro were ka la se awma ayati gila mawfu adama dembe fo ayre ka barala hal nasru kungan ka ke wajibila onu yake anfane ku fo ko wali mando ma were min be kerefe no ma ke folo na nyebu fe onga nyuma keba ni mafu onu soro nyuma madabo ala kama yo bani na dabora ala kama be dima yere ma hal nasru adama dun tasarani ala de basara كما لك تشيدي صلى الله عليه وسلم يعني فايدة أقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس ما هم من مكادم مدين ولي من دون باي إتسك الله تعالى يرى ولي من دون وتمانا بالما منو برب مكو نو إسلام ما فيرتي موي
groupe WhatsApp ko nunu be damnara WhatsApp de la ro telephone kera muruda fla de sisa ni atige kata kinin fe atige chugo nyana ni atige kata numa fe atige chugo manya ninda madu an kuma miri ka foko WhatsApp be seni kunda mayrem hali mun tayi WhatsApp yi min ta ka haklinai amma WhatsApp dabo abada kanganga wajulu kala amma dabo anga khutubati me yoro kama amma dabo ere au ka groupe do sigi ko togo da ko islam ma fierté ka afrika la yininteni onga deselende au yi nin ke ala koyi ka kila ka togo dala ka soro au yere magla Allah taala yese masaid amayni Allah fe hal sala kan nun karabani ni fane here do de anga sigi kono ambalma mununa nani ni koyi amayni masabala fe ala kan nun sara herel angara mo ke no yen korogay hal no surunga janai abukar kan sai ami fuli la sam arabuka kuma be laqad afada wa ajada wallahi kuma nyana utomo no tomo chugonyumana ni kuma fulakeli kuma ke wajibi nere kumba fo yenganga wasadu alitala e kuma nunu ti chama re koy mumbe fodoro khairul kalam ma qalla wa dal kuma baka kuma ni dalu sigi sigira nyon kama nyon ka kaba bana kuma wereti amadabo chama fo kama koy fitini mimbe fo ka famu ndoro baraka kenai waye kuma chama ba fo chinyere la ay kuma na dalu ka qur'anena ka kuma ni dalu yi ka bo hadisal alaka ciden ka kuma kauna sallallahu alaihi wasallam arabu katalin duman kulu fane chaman di amma ay foli kay mayni masabala fa shijani kana ya Allah taala ko kalfal ay fane bi kuma mina wajulu kuma ta ale kuma tugo bi pre mayna Allah fa ala ka kan kana mato akun ka kishi ka bo kan shishima oni kan nun tora kan minala amma go bi femunu na kume antunu chaman zoro ambo foli la sawbela jilema ambalma kitaka wamba fo ka walin mando awni ciaw ka sabalila kada kan ye sabali de femin kadim mai wallahi te filake tukom e ba manan ko te ko nsabe nga furo ko mani kono ko ni mado wauna do aw sebebe aw ka dine ko makita dugo kono ya han nawnte kitaka wi ay waw ye tugo ko no wirana ka sabali ni vien an cloti machine mangana ye wajulu ni blati anyeti malaki yere shin anyeti mala sogosogol kada ka bu makoni wajulu mena ibi mugo ye kuwire la samadi ibu ye bu sama ka kla ko ke kuwire bla sogosogola ka telefoni do klola nin koro ye muye wajulu kela to tinti anse gana sigila ko ye ni ndey o me kabini aw sigira chiena amuta mashiye awla aw ni foli ka kanda wallahi ambe aw fo nere kuma don ko maninga yere be ke guya ka seni haka yere ma otuma ambe foli la sawma ambe do ka waye ambe aw fo chiena ni koni na dobo awere ka kola no ye la goshi mbolo sani Allah taala jena nay aw ni chaw ka barala ambe foli la saw bema sigi dabnera erela la ka kunche erela ala ka kanya arjina sarai kan gishi ka bwa sara ko juguma no ye tasmai ambe foli la sambal ma mun ye temuni glan ku sigi nyon sanf temu mun dirane ma ode sunai kanga kuma sunnati dore ala karakata sirako sallallahu alaihi wasallam niyame ko sunna sira de do ambi tamma sira min fe ka ala la sorona yi wode sunna ninda maduro wode kama don kelaw ye tasra chaman fala o tasra ye explication de ka nyefani ninde sunna me togo fen daral koro fen foram abele jele here yananka klebi na me kuma kan jugu kelenzal jugu be fe kambla nyona droni kunu na se jugu ye kala zama note mangutu mindara fenina ere bodeka funi ere sona ki bwala ambayni masabala fe ala kambele jelen fatu sunani ka karamago ya irana kren yala al azhari ayi kanso ka kuma dolla akwal sunna at-tariqatu al-mahmudatu al-mustaqima niyam ko sunna ode sirai al-mahmuda siram min bayna tanunin al-mustaqima na klinin vened amandi islame jume ka tama sira tanunin amandi joni ka tama sira mina klinin o wa ko sunna flay bulon niyam ko sunna sira dido sira min bayna tanunin o wati kele sira dido sira min bayna klinin vened o bayra na firi make sunna mai wallahi Allah ta'ala yakuna jada ne yakuna jada ka ba Allah ta'ala yoro na firi make sunna mai ka ba o kore ibala ka cidin ka tasira de ka ye sunna mai ala ye gidi ki bla mun ka ibe kla ka ala de deli ala ki fatu tasira kada ka folin fli sira de do sira min be na kanunen
o waati kelen na sira min fana bɛ yen n'a tilennen kumakan surumana nin de sunna yɛrɛ kɔrɔ ye logal n'an taara n'a sariyalama ye an karamɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye imamu shatibi ye shatiba kabako belebele don koyi aw ɲɛ bɛ maa caman na o ka kibaruyaw bɛ se anw ma ni diinɛ bɔndakun ye k'a sɔrɔ arabu yɛrɛ tɛ arabu tɛ nin cɛ min filɛ nin maa minnu bɛ kuranɛ kalan kɛ n'o ye tajwidi ye ale dɔn bɛ o sira kan kosɛbɛ shatiba n ka sɔrɔ arabu tɛ espagnol de don hali malikiya la tafsiri kitabu belebele min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko tafsiri kurtubi a tigilama tɛ arabu ye o an karamɔgɔ arabu dɔ wa n ko espagnol de don espagnol de don dugu dɔ bɛ espagne de ko kurtuba espagne kaw yɛrɛ b'a fɔ a ma de ko cordoba wallahi ne yɛrɛ bɛ mun ɲini karamɔgɔw fɛ a ye taa yɔrɔ nin lajɛ dɛ salon na sini ne yɛrɛ taara a ye taa lajɛ ala ka se nɔgɔya aw ye aw ka taa lajɛ wallahi n'aw taara yɔrɔ nin lajɛ aw bɛ kabakoba de sɔrɔ Espagne kun na kun wallahi ala y'a nɔgɔya ye n ka bɛɛ lajɛlen ziyara ma se yɔrɔ min Espagne a ma caya nka n taali yɔrɔ fila bɛ yen olu kɔni nɔ tora n na n bɛ sa n'o nɔ de ye wallahi a fɔlɔ ye Garinata ye silamɛ dugukɔrɔba don olu yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Garanada Garanada arabu ko a ma ko Garinata dugu ni arabu de ye tɔgɔ nin da la arabu masaw de sigira yen ka na ni silamɛya ye ka espagnolu yɛrɛ tuubi k'o kɛ silamɛ ye mais an nana an ta diɲɛ fɛ i n'a fɔ an karamɔgɔya fɔ a ka walanda la cogo min ka na silamɛw barikaba o maa minnu bɛ yen olu ka tila ka kɛlɛbolo de labɛn ni arabu minnu bɛ yen u ka palais kɔnɔ masayasow kɔnɔ silamɛw don ani misiri ka n'o bolo kɛ o kɔ ye ni minnu sera ka bɔ olu ka bɔ ni minnu ma se u y'olu minɛ ka dugu ni yɛlɛma ka bɔ silamɛ duguya la ka kɛ kafiri dugu ye bi o Garinata seli tɛ wele a kɔnɔ mun de bɛ yen kerecɛnw ka kalan-kalankan de mankan bɛ yen o de bɛ yen dugu kunturu de don o de taara ka kɛ i yɛrɛ bɛ taa an yɛrɛ ka dugu kɔrɔ an ka misiri i tɛ don a kɔnɔ ka taa ziyara n'i ma wari de sara Garinata bɛ ten Kurtuba bɛ ten Kurtuba yɛrɛ misiri wallahi ni donna a kɔnɔ misiri jɔra ni plan min ye Madina misiri plan bɔra ale de la Madina misiri kɔnɔna n'i taara hiji la a kɔnɔna dilannen bɛ cogo min hali sini Kurtuba misiri fana kɔnɔna b'o cogo kelen de la wallahi Ibrahima ye duwawu dɔ don tiɲɛ don dɛ k'an ka duwawu kɛ Alahu Taala ka n'an kɛ lajarabilifɛn ye jɔn bolo kafiru silamɛ ma ye kafiri bolo misiri min tolen don a cogo de la o ma yɛlɛma si k'a la hali alimami bɛ jɔyɔrɔ min k'a ka hutuba kalan minbar o y'a bɛɛ to a cogo la mihirabu b'a cogo la ka tila ka na kerecɛnw ka yɔrɔ dɔ dilan o misiri kelen kɔnɔ ka sɛbɛn misiri da la ko mosquée cathédrale y'o de kan na n'i yɛrɛ bɛ don i yɛrɛ ka misiri kɔnɔ silamɛ misiri don euro dɛrɛmɛ 10 i bɛ billet ta euro dɛrɛmɛ 10 a bɛ bɛn CFA 1300 ma i b'o de ta ka don misiri kɔnɔ ka taa ziyara dɔwɛrɛ si ma nin na se anw ma an y'an banni min kɛ ala ta ma ka ɲɛbɔ diɲɛmaw fɛ o de barika ban filɛ k'an sɔrɔ kuma ninnu bɛɛ ye kelen ye karamɔgɔkɛ y'a fɔ a ka kuma la koyi wallahi yanni anw ka ɲɛbɔ an yɛrɛ ka civilisation fɛ an ɲɛbɔra Faransi de fɛ ka ɲɛbɔ Londres fɛ ka ɲɛbɔ Amérique fɛ ka ɲɛbɔ diɲɛ dugu wɛrɛ fɛ o de kɛra sababu ye silamɛ dugu bɛɛ ba ka kari bi k'a bɛɛ ci a ye Iraki lajɛ silamɛ dugu belebeleba kɔrɔ ka Syrie lajɛ a bɛ cogo min ka Palestine lajɛ kuma yɛrɛ tɛ se ka fɔ o kan wa an ka duwawu kɛ Saudi b'a sira kan dɛ wallahi kamalen ɲɛ gɛlɛn min sigilen filɛ o ka jamana nin kunna a bɛna dugu nin kɛ dɔnbaa lafili ye hali o don na muso dɔ ye wele ni ɲɛji de ye téléphone na ko ustaz n filɛ Maka a taara baara de la yen a bɛ bitigida dɔ la a ɲɛ bɛ muso dɔ de la bodi de b'a la pantalon bɛ arabu muso la ka bodi guloki don k'ali misɔrɔ t'a kun na kan tɛ dɔ fɔ nin na ne ko n bɛ to Mali la cogo di ka kuma makankaw fɛnɛ o bɛ kɛ cogo di n ko bɛ kɛ cogo di nka bɛɛ de bɛ jɛ ka duwawu kɛ jamana ni ala k'a kisi an ka duwawu kɛ Maka ye dɛ wallahi jamana caman bɛ bi a ti nɔ bila silamɛya la ni Saudi binna ne ma fɔ silamɛya bi ci dɛ nka silamɛya kɔni bɛ belese wallahi a bɛ belese diɲɛ kɔrɔn de don Maka ni Madina diɲɛ kɔrɔn nka kamalen min filɛ nin ye a ka kungɛlɛya wallahi a b'a ka tiɲɛni de ta ka dugu ni sɛgɛrɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana se ala kana se ala ka daga bɔ an da la kɛcogo la ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ se silamɛw ma o dugu belebele fɛn fɛn dɔnna n'a ma ba a caman bɛ arabu tɛ dɛ ni Shatibi fana ye nin kumakan kelen pe de fɔ tan o ko n'i ye lafzu sunna mɛn yɔrɔ o yɔrɔ fi muqabalatil bid'a o kɔrɔ de ko bid'a n'i y'a mɛn ko sunna bid'ati fɛn fila don se ka fara ɲɔgɔn kan
karisa bidiya mai o koro sunna mati karisa sunna mai o koro bidiya mati o ba yira ka fo fen fila de do jini tasuma te ku minan kelen kono jogoni sunna ni bidiya fene te ku minan kelen kono ti fen kelen te de o na fara karisa yi sunna mai o koro yi ni bidiya mangante kake o mami bidiya mai ikana diminde an fe ya ambe diminde an fe ya kuma dobe ibaka waju ma bi toro ibe dimi adabora de iki jugo glei kana sakani jugo tuila ko yini dei e mali sabo ko meletri ci nyoma uti dore shike nterike mbi ladini ala nyesranye enga bi jone be se ka letri ci amma kumbi ki ladi gasra lan akala be ba hal sabo ni nyonche ubu balma weli krefe karsa usi ka bi taqwallah mbi ladi ikasra lan e mawire ku ngala dili di ukam masoro mami mba fo karsa sra lan enga bi duguma matise ka sanfe ma waju dinka fo fama sra lan ebe todo aka sokono to silika ba dokal mami bolo mena ki jo krefe ka fo al mami ko al mami mbilla di ala kama e kadinyi me mun ko ni vie ka sra lan na sebila ebe sela kam siri kono to ko ni obe munyira nunu ni aywa ala ko mini chuguni am ma minati amba kuma fo mena nyeshina am madurambi dimi de banzoro alors que ni ma do yela di kar sey baka barami ken may ala kola wallahi ni warbi kuna do dam a yela di le kuy ara madde reti ka di fodo kuma do la fodo ka fiye may rek ka di fo yi munyi kuma do la wallahi itado fo maddo di kasro do ka fiye kar sa ni mbila ijije kan boyla ame wala di likande ti se ka fo envers o de ka gele muso ti se ka ladi chet se ka ladi din se ka ladi kren yalla ma koroba reti se ka blasra envers wallahi yal ni kele do wuli lan ka karcew kono an ka dugu kono du kon nan ko dutigi de ni dude mbi nywana hal ni yekram goy ni ko ibeta do bi wele ko nyame ko dude on seri maki gata kuma chagoroba fe kana tade milladi ni tara wallahi atatu ital mate do aka kabiso ayo ma ban fe ma do ka kele ke kana musobla ranywana ma shiti soro kabila la ngo mi biti deli e ma mi ti deli kele la yima nyumay anga na nyon nege ma nyumanti rebe do fe o ba ko karamo wallahi malwarima ni bora kar ko no mo nyininka ni ne dimina mati do yako ni ne dimina mati do ne ka sokono delila utikeya ala rebe molayma de kan vie o koro atesso akabaye e mami ti fe ka fenka ba mati kam masebe ko sarola bayra ma chama bi disi gushini sunai amba finyina fene ki jije ka nyayini de dimin kote kele kote suna ye fendu me o nyayini ndoro ni yo nyayini kuma dola alhamdulillah rabbil alamin eni mati blanywana wayni mati kele fene eta yereti kali sabotage bayini mawni nyachi ore kama ankara modo be ko ibn rajab ayi kanto aka kuma kan dola ako as-sunnatu hiya tariqul masluq ako niyame ko sunna ko de israire ma kan ka do sira mi fe naw be fe ka islamiya ki sedita islamiya yere sira jeli nogoti fe minka ngoni ta siraka kika ke sunna mai ibn rajab de ka kuma kika ke sunna mai ni kero ye kabadoro ko ye fembe la jeli mbani o bayira ka fo do reshite doni dunget do be o ye kuma ni bendege mo kadama ko ne yame ko sunna la ka ciden ka kuma ka sallallahu alaihi wasallam ala kira ka ke walew ani femi kira ala kira nyina na ma fembo ara o de ko ye de sunnai aqwaluhu ala kira ye femunu fo ani ala ka ciden ye femunu ke ani femunu kera nyana ni kira ma fembo ala ko barakeli fene be ke sunnai hal no soro kira ma ke ba kira ma femfo sallallahu alaihi wasallam koni ndi o bayira dina kuma na fori be nyini kale ke ala kira ya fo ala kira ya kewa adodde laka kala ka ciden nyana sallallahu alaihi wasallam kuma blasra bayi kanto aka kuma la sisa ko ala ka ciden ko ali salatu wassalam alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar-rashidin me awma ninka sunna inga tasra ani nga khulafa nu olu de togo melin fleive abougasriki umar bin khattab usman ali olu ye tasra mindi awma hal naw malaka ciden ka tasrai nayin nun tay ayamine naw bolo flai furokanga munu yere tamine nulu yere kera mani ni bayi nere mafoyi de famanga jamana dinena allah eni ka bago isade mabitu yere maka abougasriki nini mabitu yere maka umaru nini mabitu yere maka usman bin affan nini kaba kodu e bi ko islamiyate ni mali kono koy korata wona ko dina ni ndona jamana ni kono kununde malien ma son femi maslamiya law ye kalande no te malien be islamiya fede
mais kalan kɔni ani kalan man di dɛ n'i y'a ye mɔgɔw b'i fɛrɛ anw ma don o don diinɛ kura wɛrɛ bɛ na o b'a k'an ka kunfinya de yira an na n'o tɛ waayu wɛrɛ tɛ jigin o waayu kura wɛrɛ bɛ yen maliyɛn bɛ silamɛya fɛ tiɲɛ don mais kalan kɔni maliyɛn ma labɛn a kama o de bɛ ka mɔnɛ don an na dɛ n'o tɛ n'an kalanna kɔni ka fɔ Abubakar Sidiki tɛ silamɛ ye o bɛ fɔ Mali kɔnɔ yan Umaru tɛ silamɛ ye o bɛ fɔ Mali kɔnɔ yan hali an ka jo batola dɔ bɛ yen a tɔgɔ dalen bɛ Abubakar Sidiki la o bɛ yen o an ko maa min yɛrɛ ye Amérique découverte kɛ tɔgɔ jumɛn bɛ fɔ a ma Abubakar de tɛ bi ko Abubakar Sidiki tɔgɔ bila yan hali ni Américains ni kafiri jamana tɔw y'a kɛ Christophe Colomb ye an kɔni fɛ Abubakar de don an b'o de dɔn n'a ye Umar bun Khattabi lajɛ tɔgɔ ma joli bɛ Umar la yan marakaw fɛ yen n'i y'a mɛn ko Amara maninkaw fana b'a tɔgɔ da Amara nin de ye Umaru ye ni Amuru mɛ ye Amara mɛ o don n'i taara Wasolo i bɛ Mɔrɔ mɛ i bɛ Yɔrɔ mɛ nin bɛɛ ye Umar bun Khattabi tɔgɔ ma di nin bɛɛ ye n'i y'a ye i b'a mɛn ko Jemori Numori nin bɛɛ ye Umar bun Khattabi tɔgɔ ma di o b'a yɛrɛ Umar ka di maliyɛnw ye dɛ Abubakar Sidiki fana ka di maliyɛnw ye dɛ nin bɛɛ ka d'a ye Usman bun Affan a y'a lajɛ a tɔgɔ joli bɛ yen i b'a ye maninkaw fɛ yen i b'a ye marakaw fɛ yen n'i ye Tumani tɔgɔ fɛn fɛn bɛ ninnu fɛ yan a lasili ye Usman de ye Tumani n'i y'a mɛn marakala ko Tumani Usmani don n'i y'a mɛn maninkala ko Tumani Usmani don n'i y'a mɛn Ganadugu fɛ yen ko Zumane walima Zumana a bɛɛ lasili ye Usman bun Affan de ye nin daminɛra an fɛ yen bɛ yan hali Sikaso i tɛ Binɛfu tɔgɔ mɛn yan n ko Bun Awfu de yɛlɛmara k'o kɛ Binɛfu ye maliyɛnw ma sahaba kanu daminɛ sisan koyi kabini kunu sahabaw bɛ kanuna anw fɛ yan e mana na tilenga fɛ ka o sahaba belebele ninnu kɛ kafiriw ye ko silamɛ tɛ maa bɛ se ka fili la se ka bɛ fili o la o karamɔgɔ ninnu ko tɛ koyi e min b'u k'u lamɛn ne kan bɛ e de ma n'Abubakar Sidiki ma kɛ silamɛ ye e yɛrɛ ka seli dabila o b'a yɛrɛ ti don arijinɛ na n ko kabako don an delila ka mɛn radio privé dɔ la don dɔ a ko bɛɛ bɛ kɛ jamana nin kɔnɔ yan walahi a tigi bɛ wajulu la a b'a sɛbɛ de la ko sini kiyama kɛnɛ kan ko ni Abubakar Sidiki ni Umaru donna arijinɛ kɔnɔ k'o kɔrɔ k'Ala yafara Firawuna ma ko kɔrɔ ye ni Abubakar Sidiki ni Umaru donna arijinɛ na k'o kɔrɔ Firawuna fana k'i hakili latigɛ k'a fana bɛ don arijinɛ na Abubakar Sidiki ni Umaru ka taa goya ɲɛ fo ka taa se nin niveau ma nin ye baara ye sa koyi alimami y'a fɔ ye sa jɔn de nana ni silamɛya y'an fɛ yan sahaba ninnu don Ala kira ma se yan Ala kira ma kɔgɔji y'a ɲɛ la kuma tɛ ka don baton kɔnɔ kuma tɛ ka ba tigɛ kira ma se Afiriki yan dɛ sahabaw de sera a ka ɲɛnamaya la a ye sahabaw de ci olu ka na Éthiopie Ala kira y'o kɛ siɲɛ 2 yan'a ka sa hali a fatulen kɔfɛ sahabaw ka tila k'u labɛn u ka dawa sira fɛ ka don Afiriki kɔnɔ yan aw bɛ tila k'olu de lagosi o b'a yɛrɛ maliyɛnw a ye kunu koyi wallahi a ye kunu hali ni ɲɔgɔn sama ba min b'an ka diinɛ na don o don a jɛlen don a y'an fili la a kun finnen ayiwa o ye fili ye bilenman de kun don kalanbaliya don wallahi an ma kalan de n'an kalanna diinɛ nin ye couleur kelen de ye a tɛ kɛ 120 ye o bi ko silamɛya don an fɛ yan kabini kuma dɔ bɛ yen an yɛrɛ bolo ko tariku dɔw tɛ yen ko tiɲɛ tɛ f'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yaala an taara sɔrɔ tiɲɛ don wallahi 2016 an taara Gumbu Marakadugu ni n'o ye Nara Serikili dugu dɔ bɛ yen ko Gumbu an taara yen lansara selilen ka ban ni alimami a ko a ma k'an ka misiri kɔrɔ filɛ misiri 2 de bɛ kuru kelen kɔnɔ ni maa min bɛ Gumbu dɔ ye i b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ misiri kura min jɔra ani misiri kɔrɔ nin ye bɔgɔ de ye nka bi ko misiri tɛ dɛ a mɛnlen lansara selila yɔrɔ min alimami de bɔra n'an ye a ko a ye na k'an ka misiri kɔrɔ fana ziyara ko nin tɛ bi misiri ye dɛ an donna misiri yɛrɛ kɔnɔ kabini jigintɔ an y'a dɔn ko nin tɛ bi misiri ye a kɔrɔlen don cogo min hali piyew jɔ bɛ jɔ cogo min na seliwelela bi jɔ yɔrɔ min e yɛrɛ hakili kun bɛ jigin Bamakɔ misiri an kun b'a fɔ min ma ko misiri kɔrɔnin e hakili bɛ jigin o de la o misiri yɛrɛ jɔ bɛ jɔ cogo min na an bɔlen an ko alimami nin kɔrɔla dɛ a ko nin misiri kɔrɔlen don dɛ a ko aw yɛrɛ nalen filɛ san min na nin a bɛ bɛn an ka nin misiri san 900 na de ma san 900 Gumbu misiri Gumbu misiri dun tɛ Mali misiri fɔlɔ ye Mali misiri fɔlɔ tɛ ni Gumbu misiri kɛra san 900 ye Mali misiri fɔlɔ si ye san joli ye a b'a yira bi ko ma silamɛya se Mali kɔnɔ yan dɛ nka défaut min bɛ maliyɛnw na o ye kalan de ye maliyɛn ma sɔn kalan de ma wallahi o de mɔnɛ b'an na n'o tɛ tiɲɛ na diinɛ ka d'an ye dɛ i t'a dɔn k'an ma kala fo ni y'an ka réaction lajɛ an bɛ ka diinɛ nin minɛ cogo min a n'an yɛrɛ bɛ mɔgɔ la fasa la cogo min kunfinya kan i b'a dɔn o de la k'an mago bɛ kalan na a misaliya dɔ filɛ kuma bɛɛ n b'a fɔ n ka kumaw la n'an taara hiji kɛyɔrɔ la san o san
arabu banga cɛkɔrɔbaw di tumo ka bɔ sɔfɔ la ka t'u lasigi dogodogo dɔ kɔnɔ ka t'u kala fatiya la qul a'udhu birabbin nas birabbil falak ani qul huwallahu sura 4 kalo kelen an ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw b'o de kalan kɛ hiji waati wallahi ni u b'u k'u wele ko naya aji naya an k'i kala e min yɛrɛ sigilen don i bɛ mɔnɛ bi n ko don dɔ lansara seli la ne yɛrɛ ni cɛkɔrɔba dɔ bɛ seli la ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an ye salamu bila yɔrɔ min arabukɛ nana k'a gosi a kama ko na y'i kɔfila ko naya yɔrɔ arabu kɛlɛ ka finman wele a kɔni bɛ jigin i kɔnɔ k'a bɛna taa enveloppe dɔ de d'i ma o cɛkɔrɔba girinna ten ka wuli ne yɛrɛ y'a dɔn mun tun bɛ sen na ne ko a ma n ko mun bɛ yen ko non ko halaka de b'u bolo kɔfɛ k'u bɛ fɛ ka taa cɛkɔrɔba kala ye n ko kɔrɔ tɛ u ɲɛna ko kalannin tɛ anw fɛ yan a b'a yɛrɛ an ka jamana ye kunfin jamana de ye a ko ne ma n bɛ bɔ min ko n bɛ bɔ mali de la a ko n ka cɛkɔrɔba ninnu niveau n b'u dɔn wa ne ko n ko ayi n ko mɛ aw bɛ ka t'u kalan mun na an ka hijidenw bɛ nin bɛɛ dɔn n ko bɛ nin bɛɛ dɔn arabukɛ yɛrɛ yɛlɛla ye ne yɛrɛ fana wele ko seku an bɛ mun ɲini fɛ e yɛrɛ k'i ma gɛrɛ an na i ka n'i ka cɛkɔrɔbaw ka kalankan mɛn ne yɛrɛ diminenba de nana n sigi wallahi tellement a ye cɛkɔrɔba ninnu fara ɲɔgɔn kan cogo min a bɛ n'u kala fatiya de la lansara kɔfɛ a y'a daminɛ cɛkɔrɔba kelen kelenw na fo kana se ne yɛrɛ dimina cɛkɔrɔba min ka kɔ la turu nana so o ma a y'o fana bila k'o ka fatiya kala o ye fatiya daminɛ ne yɛrɛ ye ala deli o ka wala dɔɔnin na nin fɔ ten fatiya nin ka bila ne t'a dɔn a kun bɛ ka fɛn kelen min yɛrɛ kalan n t'a dɔn fɛn min yɛrɛ don i t'a dɔn fɛn kelen min a bɛ k'a kalan jan bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de la jamana nin kɔnɔ yan wallahi ɲɔgɔn nɛgɛ don koyi ne t'a dɔn a bɛ ka suran de kun don wa fɛn min kun don n t'a dɔn ma se ka foyi faamu arabukɛ ko k'i yɛrɛ tulo bɛ nin na dɛ ne yɛrɛ ma se k'o jaabi ne kun surulen de tora a ko wa ni maa hakɛ min bɛ bɔ afiriki kana yan n'u tɛ se fatiya la dan si t'a la o tɛ se koyi aw ɲɛ bɛ maa caman na misiri kɔnɔ hali bolo kɔmi na alimami kɔfɛ o tɛ se tayya la koyi tayya yɛrɛ ye mun ye wallahi o tɛ se a la mɛ an ɲɛ kumunen ba kan an tɛ se alimami ma a kan kala a la an tɛ se bɛɛ kelen don k'i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ka sɔrɔ i ba dɔ i ni ala cɛ i tɛ se ni ne ka jugu silamɛya ma wallahi fɛn min ka jugu an ka diinɛ ma kunfinya don ka tɛmɛ jugu ka marifakisɛ kan a ye kalan kɛ de silamɛw yan'an ka baga mɔgɔ wɛrɛw ma k'u bɛ ka diinɛ tiɲɛ u bɛ ka diinɛ kɛta ne b'a fɔ aw de ka kalan fɔlɔ ni aw kalanna wallahi a bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na mɛ n'aw ma kalan n'aw ye karamɔgɔ wɛrɛ ye u bɛ ka kuma min fɔ e t'o faamu a bɛ kɛ ɲɛna a bɛ ka mun na gosi walima a bɛ ka kuma min fɔ k'o tigi hasiriya de don wallahi hasiriya tɛ tiɲɛ de bɛ ka f'i ɲɛna i hinɛ de b'a la o de kama a bɛ k'i bilasira k'i hakili to a la kuma la surunya la walasa i ka faamu n'a fɔra k'a fɔ ko sunna ala ka ciden ka kumakanw a ka kɛwalew fɛn minnu kɛra ala ka ciden ka waati n'a ma kuma hadisa karamɔgɔw bɛ nin de wele k'a fɔ ko sunna mɛ n'an taara fiko karamɔgɔw fɛ yen olu b'u kanto de ko ala ka ciden min ye baara min kɛ ma wazaba alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ghayri sabilil wujub ala kira ye fɛn min kɛ ka sɔrɔ wajibi kun tɛ k'a bɛ fɔ o de ma ko sunna o kɔrɔ fɛn min bɛ yen n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i ma kɛ i tɛ jurumun sɔrɔ n'i ye fiku kitabu lajɛ o bɛ kɔrɔ min f'i ɲɛna sunna la nin don mɛ o t'an ka laɲini ye dɛ anw ka laɲini ye mun ye sunna la kira ka kɛ tan kira ye fɛn minnu kɛ an k'o ɲini k'o dɔn kira ye fɛn minnu fɔ an k'o ɲini k'o dɔn mun de kɛra kira ka waati yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam n'an bɛ se ka baara kɛ n'a ye nin de ye sunna ye ka sunna kɔkɔrɔma don kuranɛ aya ni hadisa kuranɛ aya damadɔ a ka ca an tɛna se ka bɛɛ fɔ mɛ alaw taala ka kumakan bɛ yen ka fɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam wa anw bɛɛ don parce que kira tɛ dɛ suratu maida aya 3 alaw taala ko ala ka ciden ma cogo di alayhi salatu wasalam a ko al yawma akmaltu lakum dinakum a ko bi don na y'aw ka diinɛ dafa aw ye wa atmamtu alaykum ni'mati ni ala ka nɛɛma ko n y'o fana dafa k'o complete k'o di aw ma wa raditu lakum al-islam diina silamɛya diinɛ n jɛna ka k'o de kɛ o kɔrɔ diinɛ si tɛ yen k'aw kan k'o kɛ ko ni ala bɛ jɛ ni o ye ni silamɛya diinɛ tɛ silamɛya nin minɛ dɛ allahi i bɛ fɛn min minɛ ka nimisa la nin diinɛ tɛ ala de filɛ ka nin fɔ ala ka ciden ye sallallahu alaihi wasallam ibn abbas ye kuma ni kɔkɔrɔma don a ka kumakan na k'ala bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko diinɛ dafara diinɛ mako tɛ maa wɛrɛ ka jiden la tuguni ala kelen ka nin fɔ ko maa wɛrɛ si tɛna ni ko kura wɛrɛ ye k'o bɛ don diinɛ nin kɔnɔ k'a jidi k'o kuma si t'a la wa ala jɛna anw ma k'an to nin diinɛ baara kɛli la wa ale ala tɛ dimi anw kɔrɔ tuguni abada k'an to silamɛya la
nin diinɛ nin jɛya anw tɛ a dɔn fo n'i taara kafiri jamana kan walasa ka silamɛya kisɛ di dɔw ka silamɛya faamu kana taa silamɛ jamana yɛrɛ kan taa kafiriw fɛ yen o bɛ kabakoya dɛ mais wallahi n'i bɛ fɛ ka diya sɔrɔ silamɛya la taa kafiriw fɛ yen aw ɲɛ b'o kafiri minnu na o diinɛ kɛlɛ yɛrɛ la teliw ni arajow la o kafiri kelenw yɛrɛ de b'a ka silamɛya bisimila u ka jamana kɔnɔ u ye solution bɛɛ ɲini u ka problème na u ma solution sɔrɔ yɔrɔ si la ni silamɛya tɛ silamɛya de don nka bi Alahu Taala ye anw bangew diinɛ na k'anw kɔrɔbayaw la ka siw jɛw la anw tɛ valeur dɔn a la mais kafiri bɔlen kafiriya la ka kɛ silamɛ ye a tere min sɔrɔ misiri kɔnɔ ni m'i janto a b'i kɛlɛ silamɛya nɔfɛ a ye diya min sɔrɔ a la wallahi a b'i kɛlɛ a nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ olu ye diinɛ nin u y'a dɔn nafa min b'a la nafa min b'a la n ko salon n talen Amérique New York quartier dɔnnenba dɔ bɛ yen hali min bɛ Mali la yan i y'a tɔgɔ mɛn ko Harlem a dɔnnen an taara Harlem an segintɔ la n jatigiw ye misiri dɔ yira n na u ko karamɔgɔkɛ ye hakili to misiri in na dɛ n'an sera so n bɛna nin tariku f'i ye n ye misiri nin lajɛ kosɛbɛ an selen so k'i ye misiri nin ye wa n ko n y'a ye a ko misiri nin tariku kabako dɔ dɛ n ko ye mun ye ko ni misiri kun ye bari so de ye gulɔ de kun bɛ min a kɔnɔ jɛnɛyakɛlaw de kun bɛ ɲɔgɔn bisimila a kɔnɔ bari de kun do a kɛra comme chambre de passe de kun do ani gulɔmi yɔrɔ chaque semaine ko bandiw ni polisiw de kun bɛ u ɲɛsin ɲɔgɔn ma échange de tir u b'o de kɛ ɲɔgɔn na ka marifa ci ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faga bandiw ni polisiw nka silamɛ minnu bɛ yen olu de nana yɔrɔtigi ɲini fo k'a ye ka yɔrɔtigi nɛgɛn fo ka bari nin san yɔrɔtigi nin fɛ bari sannen yɔrɔ min silamɛw nana ka yɔrɔ nin bɛɛ yɛlɛma ka kɛ misiri ye ka bɔ gulɔmi yɔrɔ la ka kɛ seli yɔrɔ ye atakbir n'i bɛ yan i tɛ silamɛya valeur dɔn n'i bɛ kafiriw fɛ yen de i b'a dɔn ko fɛn min don a kɛlenw ye an donna misiri kɔnɔ ka waati kɛ an y'an jogo daminɛ yen n'o ye bɛnbaliya ye an y'o daminɛ karisa de ni alimamiya ka kan a ye a ye karisa k'a ye o kɛlɛ nana daminɛ misiri kɔnɔ o daminɛra k'o de bilen k'o bilen polisiw de wulilen filɛ ka na silamɛw sɔrɔ misiri kɔnɔ ko silamɛw ma ko mun b'aw fɛ yan ko mankan cayalen dɔ dɛ u nana don histoire la k'a fɔ polisiw ye Amérique polisiw silamɛ kelen t'a la minnu taara misiri la don ko karisa de bɛ kɛ alimami ye ninnu ko ayi ko n'u ma sɔn dɔrɔn k'an b'a fɔ État ye ko ka misiri datugu u b'o ko fɔ ayiwa polisiw yɛrɛ ɲɛna ye ko ni anw ka mɔgɔ de ma kɛ alimami ye ko tuma na ko misiri bɛ datugu polisiw y'u kanto silamɛw ma k'an kɔni bɛ mun fɔ aw ye a y'aw jija aw ka bɛn alimami ko nin na dɛ n'aw ma bɛn a la an yɛrɛ bɛ alimami désigné n'a b'aw ɲɛna ni misiri bɛ datugu de n tɛ datugu dɛ a bɛ seli nin kɔnɔ yan ni misiri ye mako min ɲɛ anw ye kin nin kɔnɔ anw de b'a dɔn aw minnu bɛ seli la kɔnɔ aw tɛ fɛn dɔn a la Allahu akbar misiri nin kun ye gulɔmi yɔrɔ de jɛnɛya de kun bɛ k'a la anw ni bandiw de kun bɛ marifa ci ɲɔgɔn na yan aw kɛlen k'a sa k'a kɛ misiri ye alhamdulillah an tɛ foyi y'a kɔnɔ ni seli tɛ gulɔti min ye jɛnɛya ti kɛ marifa ti ci n'aw dɛsɛra ka bɛn o la k'a b'o datugu o ye yɔrɔ wɛrɛ ye nin tɛ datugu a bɛ seli nin kɔnɔ yan atakbir a tɛ datugu a bɛ seli nin kɔnɔ yan wallahi Amérique n ye kumasulu ko fila de sɔrɔ yen nin y'a dɔ ye kumasulu do kumasulu tɛ leçon do quoi darisu do kuma nana cogo do wallahi o ka duguba wɛrɛ bɛ yen ko Philadelphie an taara seli dakabana misiriba dɔ kɔnɔ o misiri fana jɛ histoire de b'a la histoire de b'a la parce que silamɛ wɛrɛ taabolo kɛra sa n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ misiri kɔnɔ bɛn tɛ yen an bɛɛ y'a kɛ fɔnko ɲɔgɔnya de an taabolo kɛra o de ye sa o kɛra an jamu ye o misiri kelen nin fana bɛnbaliya de daminɛra ka groupe tila ka kɛ fila ye fo ka dossier la don tribunal la ka taa justice la kɔni wallahi silamɛ fila groupe fila misiri kɔnɔ o dɛsɛra misiri gérance la o b'a ka taa n'a ye tribunal de la o selen tribunal la jugement don selen o taara bɛn procureur ma don muso de don juif fana don ka fara a kan o yɛrɛ de ye nin fɔ an ye dɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw a kɛra leçon ye ka di u ma dɛ parce que maa wɛrɛ ma kuma nin fɔ an ye dɛ n tilalen seli la misiri kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ de nana fɔ n ye juif de don muso de fana don ko tuuru ser'u ma yɔrɔ min na juif muso y'u fila bɛɛ wele k'u bɛɛ y'u ta ɲɛfɔ o kɔfɛ juif muso bɛna silamɛw bilasira ni mun ye a ko silamɛw ne bɛ mun fɔ aw ye a ye segin aw ka taa ka misiri kɔnɔ aw ka nin kiiri a b'aw ka kuranɛ kɔnɔ a ye taa kalan a bɛ yen n'aw ma sɔn kuranɛ ta ma n'aw nana yan fɛn min man d'aw ye ne b'a tigɛ n'o de ye wa a tɛ k'aw sago ye a bɛ kɛ ne ta de
jɔn ye nin f'u ye jifu muso de fɛnɛ ne ko ma n k'aw bɔlen aw seginna ka taa wa ko ka taa min tugun a m'an faga a y'an faga de yahudiya muso y'an faga o yahudiya de alors que diinɛ sira fɛ juguya tɛ silamɛw ni diinɛ si cɛ ka tɛmɛ yahudiya kan wallahi yahudiya de tɛ anw fɛ ala y'o kuma fɔ an ye chrétien b'an musala mais yahudiya kɔni t'an fɛ mais yahudiya de filɛ ka f'u ye a ye segin aw ka taa kuranɛ dayɛlɛ nin bɛ yen ja jifu b'an ka kuranɛ dɔn kuma dɔ ka tɛmɛ an kan bamanan ko ni ba ye kini kɛ wulu ɲɛna k'a bɛ sa mɛn ni ba ye kini kɛ ka wulu jɔlen to a b'o kalo bɛɛ kɛ sa a tɛ kini kɛ tuguni a tɛ kini kɛ tuguni ni kafiri de kɛra anw bilasira ba ye sira a kɛra maloya ye sa dɛ o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ na ni a y'an diya an ka diinɛ nin ta n'a man diya an ka diinɛ nin ta solution si tɛ yen ni silamɛya ni tɛ mais i tɛ se k'a faamu k'i to yan wallahi ali ONU an taara ONU Nations Unies Organisation des Nations Unies an taara ziyara 32 étages de don mais aw bɛ congrès kɛ yɔrɔ min ye télé la o bɛ 4e étage de la an taalen ONU ziyara seli waati de sera ONU kelen aw bɛ diɲɛ président bɛ soba min kɔnɔ ko ONU an taalen seli fana kuma de sera k'an to yen ne yɛrɛ ko n k'an ka ziyara lajɔ an ka taga seli kɛnɛ ma an ka taa misiri dɔ ɲini an ka seli n'an tilara an ka don tuguni maa min kun b'a ɲɛ ka yɔrɔ yira ko karamɔgɔkɛ e kana jɔrɔ seli yɔrɔ bɛ y'anw fɛ yan ONU kɔnɔ yan seli yɔrɔ bɛ yan n'aw ma silamɛya minɛ a bɛ taga diinɛ nin ɲɛɲini kafiriw fɛ yen koyi n b'a fɔ aw ye koyi wallahi o b'a ka image min yira la an ka jamana kɔnɔ o tɛ dɛ o ka problème o b'a ka résoudre ni silamɛya de ye sisan ko seli yɔrɔ bɛ yan n'anw ko silamɛ bɛ seli ONU kɔnɔ yan ko n'an ka taa wallahi an taara a taara sali belebele dɔ yira an na k'an bɛ seli yan de a don seli fana ne yɛrɛ de kɛra alimami ye maa wɛrɛ minnu taara an sɔrɔ yen olu bɛɛ de nana an ka seli a kɔnɔ ne ko seli bɛ kɛ ONU na yan ko nin t'a bannen an yɛlɛla sanfɛ o ka juma misiriba bɛ yen sali belebele jamujan ko wa juma don ko ni sali bɛ dɛsɛ jama kɔrɔ ja juma bɛ seli ONU kɔnɔ juma bɛ seli ONU kɔnɔ ni e ma se i tɛ nin réalité bɛn dɔn koyi nin tɛ fɔ télé la dɛ américain tɛ nin fɔ télé la ye koyi wallahi o tɛ nin fɔ mais ni ser'u fɛ yen i bɛ nin wallahi Amérique ni Amérique noire ye ni fugulan b'i kun na anw tɛ ka mɔgɔw kɛlɛ yan ko bonmosi b'u la fugulan b'u kun na ni Américain y'i ye cogo dama wallahi a bɛ salamu de bila i kan ka sɔrɔ silamɛ tɛ k'i natɔ ye dɔrɔn i ye cogo dama a bɛ salamu de bila i kan n ye muso ye Amérique a b'a ka mobili boli ni kabu dafalen de b'a ɲɛda la ka ɲɛda bɛɛ datugu ni ɲɛkisɛ fila tɛ wallahi a bɛ valan na a b'a ka mobili boli mais anw fɛ yan hali passeport ta yɔrɔ la Mali la i bɛ taa an ka passeport ta yɔrɔ la muso photo tatɔ dama o b'a fɔ ka fini de bɔ a kun na fɔlɔ o kun tɛ kɛ dɛ mais sisan a daminɛra Mali la yan anw ta ka jugu silamɛya kelen na ka tɛmɛ Américain kan n b'o fɔ aw ye koyi wallahi muso photo tatɔ yan a ka carte d'identité photo i bɛ fini de bɔ i kun na sa i kunsigi langolo k'i photo ta n'a ye Amérique i b'i photo ta n'i ka fulari hali tulo i b'a datugu mais ya i tulo bɛ bɔ i kunsigi bɛ bɔ Philadelphie u de la k'a tagi dɔ ma ɲinɛ ma o don kan dɛ ma ka misaliya de d'i ma i ka faamuya k'a la u de la k'a tagi dɔ kɛ bangi la minnu taara tagi kɛ cɛw de don o ye burumusi de don o la ka ɲɛda datugu a bɛɛ cɛ ka taa bangi piège ka taga nka dugu jɛlen u ka gouverneur bɛ bɔ télé la ka mun fɔ ko minnu ye nin baara kɛ ko silamɛw tɛ dɛ ko bandiw don a kana k'aw ɲɛna ko hijabutigi mun bɛ dugu kɔnɔ k'olu don ko maa kana ɲɛmunu tigɛ hijabutigi la kuma tɛ k'a blessé bandi mun ye nin kɛ an b'u ɲini ka tila k'u bila kaso la hijabutigi min bɛ Philadelphie dugu kɔnɔ k'an ka bonya b'u kan a y'aw hakili sigi aw nɔ tɛ nin ye Atakbir Atakbir Walillahi alhamd kafiri de ye nin fɔ mais Mali kɔnɔ n tɛ kita dɔ Bamako dɔ de la ka minɛ den suɲɛ la sugu yɔrɔ dɔ la ye cɛ de don k'a ye hijabu don a don hijabu don muso si ma lafiya sugula tagasira ni dugu tagasira la a bɛɛ sabotira parce que pannege bɛ kɔnɔ min kɔnɔ n'i ko ja o b'o sɛnɛ teliya o tuma na anw bilalen bɛ diinɛ de la k'o gosi k'a fɔ ko an ye diinɛ kanuba ye ka sɔrɔ an bɛ k'a lagosi fɛn dɔ bɛ yen hali ni ma se a kɛcogo ɲuman na kɛba ɲuman i kana lagosi i ka hɛrɛ t'a la kuma tɛ silamɛya baara ɲuman kɛba a bɛ ka kɛ Ala kama a n'a ka dalu de bɛ ɲɔgɔn na e ma maa sabote i ma maa lagosi n'o tigi tɛ n'e ye silamɛ lagosi k'o tɛ silamɛ ye kafiri bɛ kɛ cogo di n'a fɔra silamɛ ma ko kafiri tɔgɔ ye jumɛn ye e b'o tɔgɔ bɔ min a b'a a y'a janto koyi wallahi dɔw bɛ kuma de don aw da k'aw balima silamɛw lagosi n'a ye k'u mafɛgɛya n'a ye k'a sɔrɔ Ala b'a dɔn
jogo min baka dawla u jogote wani qur'ani aya ya Allah ta'ala yi mu foyi ke hakli to ala aya flano bi suratu ali imran Allah ta'ala ko amma qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ta'ala ko ala kiram sallallahu alaihi wasallam afuye Muhammad no soro ni manu be ala de fe chiena ko ka tuge kiram Muhammadu ko no kira ala ka kanu bo soro wali Allah ta'ala be yafu ka jurumuma jammati ala soro ni sira ni kirati anta Allah ta'ala soro ni sira shi ni ala ka ci den ka tasirate de o ka jayede o bayira ma ko nimbe ke islame kalimane bi bonya ngam ma o makala kanu bonyara ni kirate wuli ka ba kirafe atigini faman janywana wuli ka boy karsa kalimana ka boni kira retay karsa kala nyisranya ka boni kirate wayu jigine ka kuma jme jafar yayi an suraya fanyere ban valeri de yele kata siala ka kiraw ni nabi nyuma o jafar ya be yan suro jamana ni kono ya ayaw janto de karsani kiraw do sisa karsani nabi nyuma do sisa Allah ta'ala ka dan feuna an wada madde un fle chugumi joni be kirani nabi nyuma bo wayu be jigi mamin blara ka Allah ta'ala ka ci lasi mamma shi kibi kun kanya utigila mama ni nabi nyuma ni kirati ya yaw janto awre la koy kuna Allah be feka wulu halake be jili bo kun jamanjela annente yin soro ko nemu annente yin soro o bayrani halake ka surela femunu mangante ka foy bolu defo munu mangante ka kay bolu de ke o bayrani halake manja kuma be kuma na amma islamet da wallahi yan kira la joni mai chugo chugo mangante ka nyire sanga nabi nyuma anga nan yige sanga kiraw manga heretala ika here be muna yere mangante ki yere foyre igane yeref eme wati bene de kala nenu naw be misra la nyakati me beka akramo ke fana su gudmey o bayra ka fay ki jantu yere la wallahi fendo be bo ke herete kuy nyemere sina telile yara chugo na timara shew ka suludala o bakum atite me chugo ya tali o yale ka jinye bane insa o bayra ka fo ala limiti do di dima ikadai ni ko titime ni ko bitime yinka iti fuyi ni halakiti ala kambe kishi kabo halakim aya sabana ka ala ka cidin ka tasrani ka kokoroma do yi gavam Allah ta'ala ko amma mi suratul nisa aya kamani tandu wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ta'ala ko mawma mana kiram Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ka cide alayhi salatu wassalam ya suso Allah ta'ala kelin ko fe ka kanda sira denkene ma ya iye ala ka cide ya fongo nyonya sira were de choisi muti ala tani mudira kirama muno tikeli iklera ka tugu tasra were ko ghayra sabilil mu'minin muti mu'minun ka tasrai o bayra jala ka cide ko fe saban nun de be mu'minin beti mawluka ulule na ni dine jele fo ka ala sama kira bla sabo fene bla israel munyi nu wallahi Allah ta'ala bi ka kunya to fembulu ma tawalla ire ye kunya sembe yoromi kala bino to nywana onala yo kay kuna jarawa kalla amakatene wa nuslihi jahannam ali ala bi klaki do jahannama kono ki jini wa sa'ati masira ko tayoro ni laban chugo che jugora mami laban kare jahannama kono nay ni laban karawi ko laban che jugora emi do na tasma konala jahannama ma inde islamu wala ka cidin ka tasira susuba ibe ayakli to ayra la ki take mala gushide eti mashila gushi anve fona kara dine mai ne ra koni masse ka fengele minvam ite dine mashi mumba ka dine la gushi ni islamiyati ero anti se ka chrétien koni ka ko fawo ye kitaka o ka hiji ke ro bawo de feyo chrétien koni tie chrétien koni na gushi abada ayre be dine mina ki jo mikro la telini arajo an ka tasira beta hali mami ti chrétien nyumani chrétien chela o to sabuti ite jifu ye sakaba kaba ka jifu nyogondo la gosho kuma taala hali jo batola jetu mun bala sabale ni bala kunu bali tigila maw itu ya bada ka foku baka fie do fu ka jola itai mami nzona ka woro ere nyimi ka kaka joka ni mabe fe na gushi ale de kanka taala gushi ma leere hala wolo de abaka buli do kalfaula ninti do mi yeki haklitonina ngebe jonye ka katasra la gushi islamendo ni hijabu do ibe sabuti
ni bomoshi bila bi sabuti ni ka fini na be bi sabuti ni kɛra selikɛla ba ye anw fɛ bi sabuti ni ka tasira bila kuranɛ kalani ni kuranɛ dɔnniya ma bi sabuti akramake ma fa ye sisan an den minnu dajiw ni nunjiw bɛ sɔlɔlɔ olu de tɛ taa di karamɔgɔw ma a ye ninnu kala kuranɛ la nka denmisɛnnin min bɛ yen n'o ka d'an ye n ka bɛ t'o bila okɔliw la sabotage bɛ tɛmɛ nin kan e yɛrɛ bɛ diinɛ min na e m'o lafasa f'e de b'o lagosi e m'i ka diinɛ lafasa f'i b'a lagosi o ye kɔlɔkɔlɔ koyi salon na sini kɔnɔ Senegali denmisɛnnin san 8 a gagné kuranɛ concours de la jamana yɛrɛ ye $8 d'a ma $8 dɔ wa jamana ye $8 d'a ma résultat bɔ don waritigi dɔ tun bɛ sali kɔnɔ o fana nisɔndiyara o ye $4 fara a kan $4 mais an fɛ yan kuranɛ concours fo ni kuma dɔ la an yɛrɛ hinɛra i la ka dɔɔni di tɛmɛtɔw ma n'o tɛ k'a fɔ ko jamana kɔni b'o kɛ o tɛ jamana ka programme kɔnɔ yɛrɛ a tɛ yen ka fɔ nin ye kuranɛ durusibaw ye nin ye kuranɛ kalanbaw ye an ka hakili t'u la olu yɛrɛ bɛ fɛ a ka datugu de ka ca hali misiri i bɛ fɛ ka misiri jɔ an fɛ yan i jija kuma dɔ la i k'o jɔ k'o jumaseli daminɛ yanni papiye ka sɔrɔ dɛ n'o tɛ n'i ko i b'a dayɛlɛli bila papiye sɔrɔ la fo ni bɛnna maa ɲumanw ma n'o tɛ o misiri kelen tɛ dayɛlɛ tugun i bɛ lagosi de ko misiriw cayara a bɛna dugu bɛɛ kɛ misiri ye alors que bari min tɛna caya ni misiri an fɛ yan gulɔmiyɔrɔ waatiw tɛmɛra an ka jamana kɔnɔ i kun tɛ gulɔmiyɔrɔ yɛrɛ olu tɛ waati janbaw ye anw yɛrɛ ka waatiw la an bɛ se ka kuma o kan hali gulɔbuteli langolo marabaga min bɛ fɛn kɔrɔw feere hali gulɔbuteli langolo a tun bɛ maloya n'a ye a b'a bila bɔrɔ de kɔnɔ n'i nana buteli san na i m'i ɲɛnataw sɔrɔ a b'i den ka dɔ labɔ k'o yɛrɛ la ko nin b'i mago ɲa mais a ma sɔn k'a da kɛnɛ kan a b'i maloya ko gulɔbuteli langolo don hali esansi feerela minnu bɛ sirada la o tun bɛ maloya ka esansi kɛ gulɔbuteli langolo kɔnɔ mais a ye gulɔ kelen ye sanga ye anw fɛ yan a y'a lajɛ n'aw ye misiriw lagosi ka fanga di barininw ma an denw bɛ cogo min na bi an ɲɛ t'a la fɔlɔ yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ fatɔ denmisɛnnin tun tɛ ye a bɛɛ ye fatɔ cɛkɔrɔba musokɔrɔba nka bi a lajɛ denmisɛnninw b'a hakili ka bi a man ca koyi a man ca dɛ ni dɔrɔkun ma fa wuli mun na juɲɛya wuli o la walima shisha walima shisha o kɛlen don ka ta tugu a tigi la aw kan ka ninnu de kɛlɛ den min kan ka e tiɲɛ ta ni tɛ o kɛra fatɔ ye fa ma sa fɔlɔ nin ye kɔlɔkɔlɔ jigilatigɛ i b'o de ye bɔlɔ na a bɛ kulela a yɛrɛ ma dɔrɔn a bɛ yɛlɛla a yɛrɛ ma nin gɛlɛyaba nin na waati maaw kunna maaw ɲɛ kumunen don e kelen de bɛ yɛlɛla i yɛrɛ ma ye o ye mun nisɔndiya sugu ye a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wa fa de t'a la a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ o fɛn min bɛ ka o denmisɛnninw tiɲɛ fɛɛrɛ de bɛ kɛ o fɛn bɛ bɔ yen cogo min mais an bɛ k'o de favoriser fɛn min ye diinɛ ye k'o lagosi a y'aw janto dɛ wallahi a kana kɛ silamɛya lagosiba ye a kana kɛ diinɛ lagosiba ye a kana kɛ silamɛya lagosiba ye a ka kɛ silamɛya kanuba ye kɛrɛnkɛrɛnyala i bɛ fɛ ka diinɛ min kɛ ala kɛra ka taga sira ye fɛn jumɛnya la sallallahu alaihi wasallam i k'o ɲini k'o dɔn n'i y'o dɔn ka ban dɔrɔn baara bɛɛ lajɛlen ɲana allahumma rabbi an b'a ɲini masaba ala fɛ ala kan kɛ ala ka ciden ka taa sira minɛ baa ye n'an donna hadisaw la waati kama Jabir bin Abdullah ka hadisa dɔ bɛ yen a ko ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto a ka kuma dɔ la a ko wa qad taraktu fikum man lan tudillu ba'dahu ko n ye fɛn dɔ to aw bolo n bɛna sa ka fɛn dɔ to aw bolo aw tɛ fili fiyewu in i'tasamtum bihi kitab Allah ni aw y'a fɛn masina minɛ n'aw bolo fila ye aw tɛ fili o ye fɛn jumɛn ye Alahu Taala ka kitabu yɔrɔ wɛrɛ la o sunnati n'ale alakira ka taasira sallallahu alaihi wasallam n'o y'a ka sunna ye o b'a yɛrɛ k'e to kuranɛ kalan na fili tɛ yen dɛ k'i to hadisa fana na an b'a jigi fili fana t'i la dɛ mais n'i ye ninnu bila e bɛ se ka diinɛ faamu ni ninnu tɛ an ka kɛ silamɛ ye kuranɛ t'a la an ka kɛ silamɛ ye hadisa t'a la o fana y'a sugu jumɛn ye hali i b'o maa yɛrɛ anw fɛ yan ko tiɲɛ na ni hadisa ko kɔni don an k'o bila ne ni maa ti kuma hadisa kan ka d'a kan ma da si la ne ta ye kuranɛ o kɔrɔ ala fana ma den fan si la maa min ko kuranɛ hadisa t'a la o ye silamɛ ye e bɛ silamɛya faamu cogo di ni kuranɛ dama ye ko hadisa t'a la hadisa dɔ kɔni bɛ yen o man kɛnɛ o ti jate hadisa yɛrɛ ye dɔnnikɛlaw y'a jira n'a ma kɛnɛ dɔrɔn dalu ti taa n'a ye mais n ti hadisa si ta dɔw yɛrɛ ko an bɛ débat sigi mais débat yɛrɛ condition ka kɛ ko hadisa t'a la e b'i sigi o débat kɛnɛ kan mun na ye o b'a jira ale ye hakilina min fɔ e sɔnn'o ma i bɛ fɛ ka taa favoriser hadisa t'a la o de kama n k'aw ka kalan wallahi ni aw kalan na a bɛ mɔnɛ bɔ an na mais n'a ye nin bɛɛ to karamɔgɔw bolo
o kɔrɔtɛ ko karamɔgɔw bɛna décourager mais a ka di karamɔgɔw ye aw fana ka avancer cogo min na aw tɛna kɛ ten dɛ aw tɛna kɛ ten dɛ a ye kalan kɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnyala an balakaw aw kɔni b'a la an bɛ foli de lase aw ma ani dugawu ala k'aw banbaw t'a la ka d'a kan an ka duguw la yan i bɛ misiri caman ye ko musow ka kalanyɔrɔ filɛ i bɛ dɔw ka du kɔnɔna ye ko an baw bɛna kalan kɛ yan madrasa so okɔliso musow b'olu ye ka taa kalan kɛ yen nka ne kɔni tɛ kita dɔ Bamakɔ kɔni ti yɔrɔ ye anw fɛ yen ko nin ye cɛkɔrɔba kalanyɔrɔ ye a b'aw fɛ yan wa i t'o ye anw fɛ yan hali wasabu n'i y'a jateminɛ i bɛ musow de ye girin n'a kan mais cɛw ta man ca la wallahi cɛw ka lamɛnni man ca u tɛ wajulu lamɛn ka caya kesiyɔrɔ posi u t'a lamɛn ka caya a bɛɛ y'an balakaw de a bɛɛ y'o de o fana minnu mɛn n'u ko ko bɛ baara kɛ n'a ta min o kɛlɛ de bɛ daminɛ wallahi kɛlɛ de bɛ daminɛ cɛ dɔw bɛ yen hali muso ka sufɛ nafila seli a b'a kɛlɛ a la a b'a kɛlɛ a la muso bɛ nafila seli min daminɛ i b'a ye kuma camanw de la telefɔni voix bɛ augmenter dɔ bɛ fara télé kan denmisɛnninw ni fɛn a bɛ mankanba ci fo mun bɛ seli la o ka décourager o bɛ cɛw caman na dɛ a bɛ seli min na dɔrɔn a bɛ se ka interrompre cogo min na parce que n'a mɛnna k'a muso ye selikɛlaba ye ale yɛrɛ dun tɛ ten o maloya de b'a sɔrɔ n'o tɛ maloya ko tɛ cɛ bɛ jogo ɲuman ta muso la cogo min muso fana bɛ jogo ɲuman ta cɛ la i ten ni e y'a ye jogo ɲuman dɔ b'i muso la wuli i ka fara kan a ka seli du jumɛn bɛ yen du min ka di ka tɛmɛ ala bato du kan muso bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala bato cɛ bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala bato muso yɛrɛ ka kɛ cɛ kalanbaa ye ni sabalila k'i yɛrɛ majigi baasi t'a la a bɛ se ka kɛ koyi komi tan t'e bolo i bɛ feerekɛyɔrɔ la i bɛ bolola baarakɛyɔrɔ la k'i sigi maaw kɔrɔ ka kalan kɛ hali misiri kɔnɔ a tan t'e ye komi e muso b'i kalan na ni surafana t'o dunna yen ni sunɔgɔ waati cɛ i sigi a kɔrɔ a k'i kalan o kɔni a kuma fɔ ka di n'a baara kɛli ye baara kɛli ma nɔgɔn dɛ cɛ k'i sigi muso kɔrɔ ko n kalan ma se n ka nin dariso la a ma nɔgɔn dɛ nka ma nɔgɔn alors que ne ma da la ko kalan yɛrɛ bɛ da mun bɛ mun na ka tɛmɛ muso ka cɛ kalan ye kan o kalan bɛ yen a kalan si tɛ ɲɛkumu t'a la sabotage t'a la a bɛ daminɛ ni yɛlɛ ye k'a kun cɛ ni yɛlɛ ye kalan bɛɛ filɛ nin ye mais a sabali hali ni muso y'a timinadiya sɔrɔ n'a sabali tɛ cɛ la muso yɛrɛ bɛ décourager dɛ wa cɛ yɛrɛ ka dɔgɔ ko muso bɛ kalan ɲini a fɛ k'a bɛ muso jaabi kumakan duman na hali n'a y'a dɔn k'a muso kalannen don a t'a jaabi kumakan duman na e bɛ kalan la cogo di e yɛrɛ bolo e di cɛ e de dutigi ye nka e b'a bɛɛ dɔn kalan t'o ye koyi wallahi kulo gɛlɛya tɛ lettre sɛbɛn dɛ karisa kulo jɛlen don a ye lettre d'a ma f'i k'a kalan de n'i ma kalan kɛ i tɛ se a la fiyewu o de kama a y'aw janto dɛ dɔw yɛrɛ tɛ fɛ u ka niveau ka yɛlɛ silamɛya la abada o maaw caman bɛ a ye sugu kɔnɔna lajɛ ba ye dɔw b'a daminɛ tabalinin na ala bɛ garijɛgɛ foni a b'a kɛ kɛsuni ye garijɛgɛ bɛ foni a bɛ so dɔ ta garijɛgɛ bɛ foni magasinw min na an bɛ bɔ mun kalama k'a taara Chine ko cɛ ka jago yiriwara ala ka dɔ fara a kan yɔrɔ nin ka di commerçant bɛɛ mais n'a sera kuranɛ ma kabini dɔw bɔra u ka village la ka na baara la yan n'a bɔra ni suran fila min ye u ka dugu la ka na yan hali sa o suran fila kelen nin de b'a kun na dɔn wɛrɛ ma fara a kan kulu wallahu hinɛ an tɛ hinɛ a kan a banna foyi tɛ fara a kan mais n'i ko ka dɔ fara ko ko ka ca baaraw ka ca an bɛ wari ɲini na hakiliw yɛrɛ ka girin an tɛ se o wari ɲini yɛrɛ bɛ mun kɛ o jate la o ka bon ka tɛmɛ suran kalan kan mais ni suran fɔra dɔrɔn ko ka ca nin bɛɛ don yɔrɔ t'an kunkolo kɔnɔ i jija kuranɛ suran don yɔrɔ ka sɔrɔ yen dɛ wallahi e ye tɔgɔ 120 min récite kunkolo la kuranɛ suran o ma sɔrɔ i kunkolo kɔnɔ i josi t'a la ala ka hakili ɲuman d'an ma dɛ al-Irbad bun Sariya ka hadisa bɛ a ko don dɔ ala ka ciden selila ni anw ye sallallahu alaihi wasallam ko ala kɛra tilara selila yɔrɔ min ala kɛra wulila ko k'i ɲɛsin anw ma a ye wajulu min kɛ ko wajulu min kɛra wajulu danna sele ye o kɔrɔ ko wajulu nin a ye nafa ɲa bɛɛ lajɛlen ye ta tuma mais olu yɛrɛ tilara ka mun miiri k'a kelen bɛ komi nin wajulu ye kanbɛnda wajulu ye ala ka ciden ka nin wajulu kɔrɔ b'a la dɛ kɔrɔ i ye wajulu ba wɛrɛ na kɛ nin kɔ kɔni sa ala kɛra kumana a bɛ kuma ni kan ɲɛ kan kɔrɔtalen a ɲɛ fana kumunen i n'a fɔ n'i bɛna kɛlɛkɛdenw bilasira i b'u bilasira ni kan min ye ko ala kɛra ten nin sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ ala ka ciden y'i kanto ma a ko usikum bi taqwallah n bɛ aw laden ni ala ɲɛ siranɲɛ de wa sam'i wa ta'a ani lamɛnli ani tuguɲɔgɔnya a ye sira ala ɲɛ dɛ o kɔfɛ aw ka ɲɛmaw aw k'u lamɛn a ka ɲɛma a ka tugu a nɔfɛ wa in abidan habashiya
hal na kɛra jɔn de ye mun ye Éthiopie jɔn ye a waati olu maaw de kun bɛ taa yen hali n'a kun kɛra o ye ko de bilara anw ɲɛ a ye tugu a kɔ ɲɛma labato silamɛya baara dɔ don madama ni ɲɛma kɔni min bila ala sɔsɔ la ko silamɛya baara dɔ don o kɔfɛ ala ka ciden ye mun fɔ a ko ni maa min kɔni ye ɲɛnamaya jan sɔrɔ fa innahu man ya'shu minkum ni maa min ye si janba sɔrɔ aw la fa sayara ikhtilafan kathira k'a tigi bɛna fɔnko ɲɔgɔnya camanba ye dɔ b'a fɔ a jɛlen dɔ ko a fini dɔ ko bilenman dɔ ko jɛman dɔ k'a ka ja dɔ ko a ka surun kira ko n'o waati sera a bɛ mun kɛ fa alaykum bi sunnati n bɛ aw ma nin ka taa sira ye n ka sunna wa sunnatil khulafa al mahdiyyin ar-rashidin ani n ka nin cɛ belebele minnu ni bɛna taa k'u to a y'olu fana ka taa siraw minɛ ni tuguraw cɛ baw kɔ o kɔrɔ ye tugura ala ka ciden de kɔ sallallahu alaihi wasallam ninnu ma ala ka ciden janfa a ka ɲɛnamaya la hali kira fatulen kɔfɛ ninnu ma ala ka ciden janfa kuma caman bɛ fɔ aw ye tiɲɛ t'a la dɛ sahaba kelen tɛ yen mun ye garikisɛ kelen tigɛ ala ka ciden ka sokɔnɔma kelen na o tɛ yen kuma tɛ kuma de bɛ fɔ an ɲɛna ko Umar bin Khattabi ye tɛgɛ ja ala ka ciden denmuso ɲɛkɔrɔ ko fo k'o kɔnɔ ci o tuma fa de kun b'a la nin bɛ don adamaden kun na cogo di Umar bin Khattabi ka ala ka ciden denmuso juguya fo k'o gosi o ɲɛ kan o tɔɔrɔ yɛrɛ kɛra sababu ye k'o kɔnɔ teliya k'o kɔnɔ tiɲɛ ka den fa nin de bɛ fɔ an ye Mali kɔnɔ yan ko ala ka ciden ka sokɔnɔmɔgɔw défense ta b'a ye anw ye aw ye jɔn ye ka kɛra somɔgɔw la gosi yan aw ye silamɛ dɔ ye ka ba Badara Ali la yan Badara Ali tɔgɔma joli joli b'an fɛ yan Badara Ali yɛrɛ ye mankutu min sɔrɔ e ko sahaba yɛrɛ y'o sɔrɔ Mali la yan a ka di bɛɛ ye f'an y'a tɔgɔ dɔn ko Badara Ali Badara Ali sajaja kuma yɛrɛ bi fɔ an t'a dɔn a kuma bɔra kitabu jumɛn kɔnɔ ko Badara Ali ni kafiruw ka kɛlɛ dɔ la muru dɔ kun b'a bolo n'a ye muru fili ka taa kini fɛ k'a bɛ maa 100 kunkolo tigɛ yɔrɔnin kelen ni muru taara numan fɛ maa 100 kunkolo ko Badara Ali kun b'o de tigɛ yɔrɔnin kelen kuma ni tiɲɛ n'a nkalon ne kan t'o ma e yɛrɛ ye dɔ kɔni faamu a la mais Badara Ali kanu de kɔni ye maliyɛnw bila nin kuma fɔlen a kanu de kɔni ye maaw bila nin aw ye jɔn ye ka Badara Ali dɔgɔya yan aw ye jɔn ye ka Alasani dɔgɔya yan walima Fuseni anw fɛ yan ni muso jiginna ni den filanin na ni den kɛra cɛ fila ye kaba i bɛ maakɔrɔ yɛrɛ ye ko nin n'a tɔgɔ nana tɔgɔ wɛrɛ tɛ ɲini tuguni dɔ bɛ kɛ Alasani ye dɔ bɛ kɛ Fuseni Huseni ni Alasani kanu tɛ yan mais ka sin ka mɔgɔw jɛgoya kɛ ala ka ciden sokɔnɔ mɔgɔw jugu ye ne yɛrɛ ma se ka fɔ i faamu nin i n'a fɔ yan n'olu kana mɔgɔw kun bɛ ka ala kira neni u kun bɛ ka ala kira denw neni a n'a muso i n'a fɔ aw nan'o de sɔrɔ Mali la yan aw nana kɛ olu défense taaba ye alors que ninnu bɛɛ kɛra ka sokɔnɔmaw défense taabaw de ye yanni aw ka nin taasira ka se yan Badara Ali a n'an ba Fatumatu ninnu Fatumatu tɔgɔma kɔlɔkɔlɔ b'an ka duw kɔnɔ yan Alasani tɔgɔma kɔlɔkɔlɔ bɛ yan Aluseni tɔgɔma kɔlɔkɔlɔ bɛ yan Lasinɛ ni Useni tɔgɔ ni fɔcogo min ka nɔgɔ an yɛrɛ ma an b'o kɛ n'i taara Sinzaniya fan fɛ ni Sinali fɛn fɛn mɛn n ka bɛɛ ye Seyidina Ali de Seyidina Ali n ka y'o de abrégé an yɛrɛ ka bamanankan fɔcogo la ka kɛ Sinali i n'a fɔ Lala an ye Leyila yɛlɛma cogo min ka kɛ Lala ye an ye Umu Kulsumu yɛlɛma cogo min ka kɛ Kurutumu ye n ka bɛɛ ye kira ka sokɔnɔmɔgɔw kanu de ye o de y'an bila nin tɔgɔ ninnu fɔlen na mais kana kɛ kira somɔgɔw jugu ye jagoya la o fana bɛ se ko la dɛ a kɛlen bɛ i n'a fɔ Faransi an ka jamana kɛ état de guerre ye jagoya la cogo min n'i bɛ tɛmɛ polisiso fɛn fɛn na bɔrɔba dɔ falen bɛ cɛncɛn na ka jɔ yen ka jamana bila guerre la jagoya la a y'aw di a m'aw di aw bɛ guerre la an ta kɛra ten de Allahi o ye Mali bila o de bolo kan a y'aw di a m'aw di a bɛ état de guerre de la an sɔnna a ma fana an b'o de la wa ni maaw fana nana an bila kira ka sokɔnɔmɔgɔw juguya de la a y'an jɛ a man jɛ k'an bila ten an kɔni nana k'u défense de ta kira ka sokɔnɔmɔgɔw an b'olu de ka hakɛ ɲini jɔn y'u ka hakɛ ci alors que e de ban'o la parce que e ti maa min muso fɛ i t'o fɛ i t'o denw fɛ e ko e bɛ fa de fɛ i bɛ den fɛ i ti musow fɛ o ye kanu sugu jumɛn ye Aïsatu ti kanu Hafsatu ti kanu tɔgɔ tɛ se ka da n'an ba Khadija kelen bɔra a la kira furumuso si tɛ yen aw bolo ɲɛsin mun ma ka tanga dɔɔnin da o kan aw ko kira muso tɛ muso ɲuman ye o dun sara kira ka furu la o kɔrɔ kira yɛrɛ bɛ cogo di a bɛ ten dɛ kira muso man ɲi kira m'olu furu sa u fatura kira ka furu kɔnɔ kira fatura k'u bɛɛ to yen kira ma baw la e ye jogo fɛn fɛn fɔ kira y'u mara o bɛɛ ka ye muso jugu maraba o cɛ o tɔgɔ o de kama Maliki y'a fɔ koyi ko ninnu bɛ fɛ ka kira de neni u t'a dɔn o bɛ kira neni directement cogo di
o baka ala ka ciden nini indirectement wallahi kira nini de do ay do classe kono doro ka laje do ka singana doro ka prévu ka tableau la e ka ta classe kono mo do visiter dimsen wulla doro ki fo uyi ku sigi uyu sigi yella greta ka semaine do ka tableau la ko jome nin kala dimsen shimasi alors que au niveau do mais au bedde sera ibotole ko vraiment niveau tawla dimsen chiere la be mo ko la malo yako aw no mo ko roba se kanin kala est-ce que chiena ka me dimsen ma aka me maîtrise de ma demsenu tu yere kala o maîtrise de bo kala mona demsenu desera aw ka balontana la jedro équipe do be nay desiko dama doke mo ko ta fo entraîneur ngabe démissionner est-ce que entraîneur de ko mettre en kono akuntew mais ale ka demsenu ndo ale di wu kala ale de hakilna duda o ma marché wu gushira afora kala ka démissionner mi amma fo ale rebe démissionner o koro baramaya ni do foro joru ma o fla de be fo entraîneur ma o koro ni fe fo sahaba ma ikanto ma de ikambala kira de ma sallallahu alaihi wasallam wa baga do an fana kunna kelengelen de parce que anta karam wallahi ay kalanga de suragati bamana fil lendo dongli la de akuma fe mana sama ba bemne ni de chien ni bekara chien e noko anga makoro bawyi dine temesira min ve ka koro e yala ulu yo baraka fili de la biko islamia do an ve silamɛya donna fɛ san ba yirika mana san kɛmɛ yirika joli olu bɛɛ kun bɛ taa sira min ka kira ka sokɔnɔma nɛni t'a la nka bi e nana bɛ dewuruti k'an bila sira dɔ kan i n'a fɔ gɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ yan fɛ olu bɛ ka ala kira ka sokɔnɔmaw defa minnu bɛ yan fɛ olu tɛ ye sahaba defa ye k'a sɔrɔ nkalon don maa o maa bɛ ka sahabaw defa o kelen de bɛ ka kira ka sokɔnɔmaw defa kuma dɔ la a da ka di sahaba defanbaw la parce que sahabaw kɔkɔrɔma donbaw kira ka sokɔnɔma kelen nini kama mɛw da nka e min ba ka kira ka sokɔnɔmaw kɔkɔrɔma don i yɛrɛ ka kuma la dɛ ni tiɲɛ don anw dun tulo bɛ mun na tiɲɛ tɛ e dun ba ka sahabaw nini kafiru banna diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ nini na f'an ka se sahabaw ma n'an yɛrɛ kan ka maa nini ameriki ka cɛjuguba min filɛ fangaba la nini ba bi tɛmɛ an bolo ka tɛmɛ nin kan ni nale fanga la fɛn saba bɛ yen a banna bɛɛ la a ti silamɛw fɛ a ti farafin fɛ a ti fantan fɛ o bɛɛ ma dafa anw na wa a bɛɛ banna yan a ti silamɛ fɛ a ti farafin fɛ a ti fantan fɛ a sigi ni bi cɛya lajɛ afiriki président kelen tɛ yen k'a ye mun reçoit maison blanche la afiriki président kelen tɛ yen a t'a si fɛ o kɔrɔ afiriki yɛrɛ a tɛ afiriki ko yɛrɛ de la a tɛ silamɛya ko la a tɛ fantanya ko la ne bolo n'i kan ka maa neni komi neni ka di e ye n'i kan ka maa neni i kan k'olu de neni mais olu bɛɛ bɛ yen u bɛ ka silamɛya tiɲɛ u se de t'a la n'o tɛ alahu akubar fɔ kan tɛ mɛn u ka jamana kan e m'olu neni fo ni maa ɲumanw dalen bɛ dingɛ kɔnɔ i bɛ taga baga olu ma k'i b'olu neni ko sabaw y'a dɔn ta o y'a bɔ ten maa minnu kɛra sababu ye ka silamɛya lase anw fɛ yan a kɛra bamananw ka kuma ye ka si maa kungo la dugu ka jɛ o k'i ɲininka ko mun y'i ɲɛ bilen yɔrɔ kɛra an ta ye sa dɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ bama ka bɔ a la k'i ta o de y'an ta ye an ni sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kan'an kɛ sahaba neniba ye ala k'an kɛ jama ye jama min bɛ sahabaw fɛ an b'o ɲini masaba ala fɛ anas bun maliki ka hadisa bɛ yen k'o fɔ ka hadisa kun cɛ ye a ko don dɔ maa saba nana ala ka ciden ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a maa saba bɛɛ ŋaniya ka ɲi u bɛɛ nana hɛrɛ la nka u filila k'u bɛɛ nana ɲininkali de kɛ ala ka ciden ka bato cogo la ala kɛra furumusow ye kira ka bato cogo fɔ ninnu ye ala kɛra bi sunɔgɔ ala kɛra bɛ nin cogo la ala kɛra bɛ nin cogo la kabini o yɔrɔ la saba ninnu sina ka jɔ ala kɛra ka baara la ten i ma sɛtɛnɛ don cogo ye mɔgɔ la ni maa saba sina ka ala kɛra ka baara sous-estimé ten dɔ y'i kanto dɔ ma k'an kana ta ala kɛra fɛ dɛ ko ala yafara o ka jurumu bɛɛ ma o yɔrɔ bɛɛ la dɔ y'i kali ko ne kɔni bɛ n kali yanni n ka sa ne tɛ dumuni kɛ tile fɛ tuguni o kɔrɔ n bɛ tilefɛla bɛɛ kɛ sun na dɔ fana ko yanni n ka sa ne tɛ n da ka sunɔgɔ su fɛ tuguni n b'o bɛɛ kɛ nafila seli la dɔ fana ko yanni n ka sa ne tɛ muso furu tuguni ayi ne tɛ furu kɛ tuguni y'a mɛn a bɔn n'a ka sigira kan de ne tɛ maa si furu tuguni ni maa saba n'i y'u lajɛ o bɛɛ ka kuma ye kuma jɔlenba kuma kɛnɛmanba mɛ jaw filila olu sina ka taa ten u taalen ala kɛra nana kira nalen kira furumusow ye kɔntarandi kɛ ala ka ciden alayhi salatu wasalam o ko ala ka ciden ko maa saba fɔra i kɔ yan dɛ alayhi salatu wasalam k'u ye anw ɲininka i ka bato cogo la bɛɛ bɛ ka ɲininkali kɛ i ka baara bɛ cogo di an ye i ka bato cogo f'u ye
o ko kele ko do yi kanto kale te furu ke tuguni do ko ale yɛrɛ te suntu ale te dumuni kɛ tile fɛ tuguni do ko ale te sunɔgɔ tuguni su kɔnɔna na ni fara yɔrɔ min ala ka ciden dimina de sallallahu alaihi wasallam a ko ye nin de fɔ ko ye nin de fɔ yɔrɔ bɛɛ la ala ka ciden donna misiri kɔnɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan maa saba min ye kuma fɔ o fana bɛ kɛnɛ kan dɛ kɛra sɔrɔla k'i jɔ a ye kutuba kala a ko maa saba ka kibaruya sera ma a m'u ta o tɔgɔ ma dɛ maa saba yɛrɛ bɛ jama la o b'a dɔn kɛra kan bɔ olu de ma dɔ y'i kanto k'ale tɛ nin kɛ dɔ fana ko a tɛ nin kɛ dɔ fana ko k'a tɛ nin kɛ ɔ kira ko nin fɛn o fɛn ne aw k'aw ta kɛ ne kira b'a bɛɛ kɛ aw k'aw tɛ ayiwa dumuni kɛ tile fɛ ne bɛ dumuni kɛ tile fɛ dɛ n bɛ sun waati dɔ la n bɛ waati dɔ bila aw y'a yira k'a fɔ aw tɛ sunɔgɔ su kɔnɔ tuguni ne bɛ sunɔgɔ dɛ n bɛ waati dɔ sunɔgɔ n bɛ waati dɔ kɛ nafila seli ye ɔ mun ko ale tɛ muso furu tuguni ɔ n k'aw taara aw sara ni musow de la o kɔrɔ muso bɛ n bolo a ko hazihi sunnati ko nin de y'ale alakira ka taasira ye faman ragiba an sunnati falaysa minni nin taasira min filɛ ni maa min y'i bani na k'i yɛrɛ jɛngɛ ka nin to yen k'o tigi t'ale dɔ ye ja maa ti ala dɔn ka tɛmɛ kira kan maa ti se ka ala bato ka tɛmɛ kira kan ni fɛn y'i ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan i mana furakɛli kama i nana cili de kama ɔ ni maa fɛn fɛn y'i nɛgɛ k'e ta nin hali ni kira kun bɛ ɲɛnamaya la parce que ni bidiya yɛrɛ bonyara anw bolo n k'an jaabi faraya dɛ an jaabi faraya dɛ wallahi dɔnnikɛla dɔ ko jurumu bidiyama de ka di sitana ye ka tɛmɛ jurumutɔ kan parce que jurumutɔ n'a fɔra ye ko nin man di ala ye k'a bɛ tubi ka bɔ a la nka bidiya mana sinsin maa bolo e bɛ sin k'o fara sunna kan ten o ye sunna dɔ ye o ti bila tuguni o ye sunna dɔ ye o ti bila dɔw yɛrɛ b'i kanto ko hali ni kira kun bɛ ɲɛnamaya la ne filɛ k'a kɛ cogo min ko kira kun ti defoya la yɔrɔ ala ye fana o dama wahayu ci ma sa ale taabolo nin ko kira kun ti defoya la a y'aw janto yɛrɛ la de silamɛw ala kira ka taasira jɛlen ye mun ye an k'o ɲini an ka hɛrɛ b'o de la n'an ma sɔn o ma kuma dɔ la an tɛ foyi sɔrɔ a kɔnɔ ni balaw tɛ adamaden dun taabolo mana kɛ balaw ye i tɛ hɛrɛ sɔrɔ a la o b'a yira k'a fɔ e bɛ fɛn jumɛn sɔrɔ a la o ye kunnajigi ani kunmasuluw de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma karamɔgɔw ka kumakan damadɔ k'o fɔ ka kuma nin ka sɔnsɔrɔ yɔrɔ ɲini a la insha allahu taala umar bin khattab radiyallahu anhu don dɔ umar bin khattab kanto a ka kumakan dɔ la a ko iyakum wa ashaba rai a ko n bɛ aw ma minnu bɛ kow kɛ ni hakilina ye ne y'a faamu tan de miirila tan de n bɛ aw ma a y'u to yen fa inna ashaba rai a'da as-sunan ko fɛn min ye hakili minnu bɛ hakili de avancer ne kɔni y'a faamu tan nin de ye ne ka hakilina ye umar bin khattab ko a'da as-sunan ko sunna jugu de don a'ayatuhum al-ahadith an yahfazuha ko hadisa de nana gɛlɛya u bolo u ma se k'o durusi faqalu bi ra'i ko sina ka kuma n'o hakilina ye non ne y'a faamu tan non nin de don ayi nin de don a tɛ tɛmɛ nin kan fa dɔllu olu yɛrɛ filila wa a dɔllu u tilara ka maa wɛrɛw lafili a kɛlen bɛ i n'a fɔ sahabaw bɛ ka ɲɛnamaya kan bi waati de la diinɛ nin hakilina t'a la koyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ wallahi hali n'i kalanna fo ka cida ni pɛrɛn-pɛrɛndaw bɔ i kunkolo la i bɛ baara kɛ ni kira y'a fɔ cogo min ani mun sɛbɛnnen fɛn min y'a faamu ta o t'a la badarali ye nin fɔ an ye ko ni diinɛ kun ye hakilina ye samara min bɛ yen n'a bɛ maa caman sen na sisan nɛnɛ nin na n'o ye hufu ye coron k'ale kun b'a fɔ ko hufu dugumala de ni jɔsili ka kan ka tɛmɛ a sanfɛla kan ka da ka dugumala de bɛ da duguma hali ni nɔgɔ yɛrɛ ye dugumala de bɛ da o nɔgɔ la ɔ n'i bɛna jɔsili kɛ i bɛ dugumala de jɔsi mɛ kira ko ni hufu bɛ maa min sen na n'i bɛna seliji ta ka sɔrɔ i y'a don seliji kɔrɔ dɔ kan i bɛ sanfɛla de jɔsi ko masaha dugumala i tigɛ kana se yen yɔrɔ ala ko de don adamaden ko tɛ dɛ o b'a yɛrɛ hakilina tɛ dɛ a diinu tawqifi wa laysa bi tawfiqi diinɛ nin ye ɲɛ sɔrɔ cogo di ɔ n bɛnna n sen ma an y'a kɛ ka ɲɛ ala k'a minɛ an ma kɛ ka ɲɛ ala k'a minɛ o y'i ta ye ala ta i b'o ɲɛɲini de k'o dɔn kiraw nana de k'a fɔ an ye a y'a kɛ ta a ka tɛmɛ ta ɔ ni e y'a kɛ cogo cogo n'o bi bɛn kira ninnu ci kun kɛra mun ye a ye valeur dɔ kiraw la sa a ka valeur dɔ nabi ɲumanw na o de ka fisa n'an bɛ kuma dɔ an ka fɔ ala kira kɔ tɛ sahabaw kɔ tɛ mɛ dɔ bɛna kuma ko wajulukɛlaba dɔ a b'a daminɛ kuma daminɛ ɛri kelen ala ko tɛ kira ko tɛ i t'o mɛn a ka kuma la o bi faamu cogo di wajulu sugu jumɛn ye e yɛrɛ bɛ kuma o dɔw fɛ k'i b'o contrer dɔw b'a ko cɛ nin bɛɛ ye kelen sa a y'a jɔ an ka dɔn ma nin bɛɛ ye kelen ye
a bɛɛ kelen bɛ fɔ diinɛ de ma n'o tɛ an yɛrɛ ka adamadenya fɛnw bɛɛ tɛ kelen hali e ka samaraw tɛ kelen i bolo i ka finiw kelen tɛ i bolo hali ni bolifɛn kɛra fila i bolo so kɔnɔ kelen ka di ye ka tɛmɛ kelen kan hali maa furumuso kuma dɔ fana Alahu Taala yafara ma n'o tɛ a bɛɛ tɛ kelen i bolo koyi a bɛɛ tɛ kelen i bolo dɛ o b'a yira k'a fɔ a bɛɛ tɛ kelen e bɛ ka kuma tiɲɛ kuma de fɔ n'o tɛ tiɲɛ t'a la n'a bɛɛ ye kelen misaliya suruman filɛ nin an bɛ taa jifile min san sugu la mana jifile n'an b'a sigi an ka jifiɲɛw da la ani denmisɛnninw bɛ banakɔta kɛ po min kɔnɔ n ka mana bɛɛ bɛ dilan izini kelen de la a tɛ ten wa izini min bɛ jifile dilan o izini kelen de bɛ denmisɛnninw ka banakɔta kɛ po dilan a matière bɛɛ ye kelen a bɛɛ bɛ dilan izini kelen na yɔrɔ a bɛɛ ye kelen ye dɛ nka ne muso filila don o don denmisɛnninw ka banakɔta kɛ po k'o san ka n'o sigi i ka jidaga da la ka sɔrɔ fɛn ma k'a la a bɛɛ bɛ kɛ kelen i bolo don hali ni kura don fɛn ma k'a kɔnɔ kelen tɛ koyi wa adamadenya ko ma kɛ kelen i bolo cogo min ala ko tɛ kelen wallahi a tiɲɛ bɛ yen ala Taala ko tɛ ala kira ko tɛ o de bɛ ɲini k'o kɛ e yɛrɛ hakilinata o bɛ bila kɛrɛfɛ kɔrɔta u ɲɛna ko an hakili kun ka bon ni maliki ninnu ta ye de ani Abu Hanifa ninnu ni Shafi'u ni Ahmadi ko karamɔgɔbaw de kun jeunes de kun don mais a bɛɛ siranna ka hakilina ka devancer diinɛ kɔnɔ fo maliki yɛrɛ siranna don dɔ k'i jɔ ala kira kaburu kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam maa o maa bɛ yen i ka kuma dɔ bɛ ta dɔ bɛ bila fo su min dan bɛ nin kaburu nin kɔnɔ illa sahibu hadha al-qabr fo n'a kɛra nin kaburu kɔnɔ su ye n'o tɛ an tɔ bɛɛ ka kuma dɔ bɛ minɛ dɔ bɛ bila maliki yɛrɛ ko ten wa karamɔgɔba bɛɛ y'i kanto a ka kalandenw ye ko ni ka kuma min ni kira cɛ ye ɲɔgɔn cɛ a ye ne ta nin bila a ka ala ka ciden ta ta dɔw yɛrɛ ko a ye ne ta kɛ ka kira bon maana ka koko bon n'a ye ninnu siran n'ala ɲɛ dɛ mɛ an de b'a fɔ n'an kɔni y'a fɔ ko tu i bɛ taa makan bɛɛ ɲininka a si tɛ se ka ne ta nin wele ka bɔ yen a si tɛ se maliyɛn ja ka farin dɛ lahi an ja ka farin karamɔgɔba ninnu kunu n'u kun bɛna kuma u bɛ siran dɛ hali a y'a lajɛ an ka misiri fɔlɔfɔlɔ alimamiw ɲinitɔ la a ma nɔgɔya dɛ ne kan t'an ka sisan misiriw ma dɛ misiri kun fɔlɔ minnu jɔra an fɛ yan minnu kɛra alimami fɔlɔw ye a y'u sigi cogo lajɛ ba wallahi a dɔw bɛ taa nɛgɛn de kalo kelen kalo fila ka ni ala bila ka ka sɔn alimamiya ma a ti sɔn a dɔw yɛrɛ b'a fɔ de wa n bɛ mun fɔ aw ye n bɛ kɛ alimami ye de yan n'aw ka mɔgɔ sɔrɔ dɛ n'aw ye mɔgɔ sɔrɔ don o don n tɛ kɛ alimami n tɛ laseli kɛ hali n'a ma kalan i bɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔyɔrɔ y'a ka ko la nka bi an bɛ ka ɲɔgɔn ka guloki kanda de minɛ n bɛ k'a ye e tɛ k'a ye ne de ni alimamiya ka kan kabako dɔ dɛ hali n'a ma fɔ an yɛrɛ b'a dɔn an ni ninnu tɛ kelen anw bɛ se ka kalan ni ninnu ye wallahi an bɛ se ka kalan sɔrɔ ka tɛmɛ o kan mɛ n'u ka dɔɔni fitinin o ye ala dɔn cogo min ka siran ala ɲɛ an tɛ kelen ye dɛ wallahi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'u tɛ kelen diɲɛ kanu bonyara dusukun na kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ kuma n'ala ka ciden ka sunna ye mɛ n'a nana i ka défaveur la waati o waati kira ka sunna bi bila e yɛrɛ sago ani i ka hakilina o de bɛna taa baara bɛ kɛ n'o ye sa o b'a yɛrɛ an ka misiriw kɔnɔna ka kalan silamɛw ka kalan misiriw ma dabɔ kalaya kama misiriw dabɔra hakilisigi de kama misiriw dabɔra de maa minnu mana misiri la an jogo ka kɛ sababu ye k'olu sama ka na misiri kɔnɔ mɛ minnu tɛ seli misiri la olu yɛrɛ k'a kana seli ninnu ka misiri la dɛ ko hali a tɛ mɛn sisan i b'u mankan mɛn sisan bɛ ɲɔgɔn neni fo dɔ bɛ ɲɛw ma ka taa mikoro faga aw yɛrɛ bɛ kɛnɛ ma kɔfɛmɔgɔw ni ɲɛmamɔgɔw wallahi u bɛ ɲɔgɔn neni de la n ko n'i ma sigi wagati minnu yɛrɛ tun b'a biro kun fɔlɔw la ala ye ne yɛrɛ garijɛgɛ la n kun b'a la le premier secrétaire général chargé à la jeunesse o kɛra ne yɛrɛ ye wallahi fo ka taa ne bɔ a la an ye misiri ko kuma min kɛ kɛlɛban na an m'o kɛ kɛlɛ si bannen na a bɛɛ misiri alimami de bɛ to yen a ye a bɛ bɔ yen président min bɛ yen a y'o to yen a ye an tɛ nin fɛ a ye nin bɔ yen a bɛɛ kɛlɛ don kelen kuma dɔ sera an ma u ye fɛn dɔ fɔ u ka alimami ma wallahi alimami dimina k'a to mihirabu yɛrɛ kɔnɔ alimami bɛ seli yɔrɔ min yɛrɛ tellement misiri kɔnɔ mɔgɔ ninnu ma bɛn a la alimami yɛrɛ de ye nɛni kɛ k'a to mihirabu kɔnɔ fa nɛni kɔni a y'o de kɛ alimami yɛrɛ de ye nin kɛ
misiri kono mɔgɔw kɛlɛ donna cogo min na o man'o fɔ dɛ parce que alimami kun bɛ yen o kun man d'u ye ten u nana kuma sanfɛla fɔ an ye ni alimami bɛ fa neni kɛ seli kan ka k'a kɔfɛ o de kama karamɔgɔw sɛgɛnnen don dɛ n'a ma hakili sigi minnu bɛ ɲininkali kɛ walahi olu de bɛ karamɔgɔ bila erreur la jaabi la parce que ɲininkali bɛ se ma cogo min i bɛ jaabi kɛ ten mais est-ce que ko kɛra ten wa wala a ma kɛ ten a caman bɛ ten fɛn dɔ bɛ yen a ma kɛ cogo dɔ la mais ɲininkali bɛ ɲɛsin e ma ten e fana b'a jaabi radio ɲɛta kelen nin na dimanche la an bɛ problème de famille min traité radio ɲɛta la Bamakɔ yen muso dɔ ka ɲininkali sera an ma an mɔgɔ damadɔ bɛ kɛ tabali la ko est-ce que a bɛ bɛn i furucɛ ba o ka to kana don aw ka so kɔnɔ i ni cɛ dalen bɛ waati min i furucɛ ba ka to kana hali a tɛ diɲɛ ɲini ka sin ka don aw ka so kɔnɔ an ko vraiment o ye haramu ye vraiment an ko musokɔrɔba minnu bɛ nin kɛ o fana ka sabali an kumana kosɛbɛ an yɛrɛ ma tɔ to an ba nin n'a don han an kumana yɛrɛ de jakuma fankelen de fɔra an ye wallahi question posé bagaw bɛ karamɔgɔ fili dɛ bɛ karamɔgɔ bila erreur yɛrɛ de la kuma tɛ olu ma kɔni e de b'i janto yɛrɛ la i ka jaabi waati i b'a bɛɛ fɔ ka d'a kan ne ye de ka kuma mɛn n y'a mɛn cogo min n bɛna jaabi ten mais kuma dɔ nin m'o mɛn dɛ walima i bɛ question gulon fo n ka kuma fila bɛɛ mɛn kuma tɛ sisan furuko ne yɛrɛ bɛ mun fɔ karamɔgɔ ye a jaabi a y'o janto a la dɛ wallahi a kuma ninnu caman tiɲɛ tɛ fɔ ye n'i kɛtɔ ye k'a jaabi fo n'u fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan cɛ kelen k'a f'i ye fara t'a jaabi la muso kelen k'a ta f'i ye fara t'a jaabi la a bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan n'i ye mun mɛn o la i bɛ sɔrɔ k'i ka jaabi di musokɔrɔba ye nin de fɔ an ye nin jaabi kɔni ka nɔgɔ aw bɛɛ bɛ nin dɔn an kumana kosɛbɛ madame denkɛ muso ye nin de fɔ an ye jako ma kɛ ten an ma kɛ ten nin fɔra yɔrɔ min musokɔrɔba yɛrɛ bɛ arajo kɔrɔ a b'a ka mɛn wallahi a y'a dɔn k'ale buramuso de ka ɲininkali filɛ nin ko maa bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma mais i niyɔrɔ kuma i tɛ fili a ma i tɛ fili o kɔfɛ prochaine n'o ye semaine nata ye musokɔrɔba fɔlɔ ka question de sera an fɛ yen a ko karamɔgɔ an ka foli b'aw ye aw ni ce aw ka timinandiya la nka aw ye question min jaabi kunɲɔgɔn tɛmɛlen ye k'a ma fɔ aw y'a ɲɛ kan dɛ wallahi n tɛ jigin aw la mun ye question d'aw ma o de y'aw lafili n tɛ jigin aw la ko nin kɛra cogo min na a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ye mun ye ne furucɛ n'o ye n denkɛ fa ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ma deli ka taa fajiri la ka denkɛ dalen to sunɔgɔ la k'o ma kɛ fiyewu a ta o ta a bɛ denkɛ ka da de gosi wuli a bɛ denkɛ bila a ɲɛ de ka taga misiri la mais kabini denkɛ fa fatura ko denkɛ tɛ fajiri seli tuguni denkɛ b'i da so kɔnɔ de fo tile de ka bɔ a tɛ wuli ni fajiri sera ale de fana bɛ taa da gosi i n'a fɔ a fa tun b'a kɛ cogo min ale bɛ taa da de gosi ka b'u da la ko fa ka bɔ ale yɛrɛ de jɔlen ɲɛna ka seliji ta ka taa misiri la ni denkɛ m'o de kɛ ale tɛ bɔ da la ko de ye ale buramuso tɔɔrɔ a ye kuma fɔ aw ye cogo min ko wallahi o tɛ ko yɛrɛ fa n'a ba bɛɛ de filɛ nin ye musokɔrɔba jo b'a la est ce que nin kuma ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa o tɛ fankelen dɛ bon kuma bɛ fɔ ye cogo min kuma dɔw la fana e b'o de kɛ tiɲɛ ye i bɛ jaabi di ten jakuma wɛrɛ bɛ yen misiri kɔnɔmɔgɔw nana kuma sanfɛla de fɔ an ye ko alimami ye faneni kɛ tiɲɛ na fana a ye faneni de kɛ a ye faneni kɛ o don ye délégation min bila ka taa kuma la misiri la ne yɛrɛ b'a la an taara an y'a fɔ an mago bɛ alimami na an y'a lasigi an ko alimami i ka mɔgɔw de sera an ma dɛ ko kun fɛn dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a donna kɛlɛ nin ɲɛ la an ma faneni yɛrɛ fɔ fɔlɔ kɛlɛ nin kɛra cogo min na donna a la ka don a la ka don a la k'a ɲɛfɔ wallahi tiɲɛ na i b'a dɔn ko tiɲɛ bɛ alimami de fɛ a don tiɲɛ tun bɛ alimami de fɛ a tilalen an ko i ka mɔgɔw ye kuma wɛrɛ fɔ i da ma se o ma dɛ a ko ye mun ye n k'i ka mɔgɔw taara fan ye k'o donna salamu bilara dɔrɔn k'i ye kuma fɔlɔ min fɔ k'o ye faneni ye k'e ye faneni kɛ an ko tiɲɛ don wa a m'i k'a la dɛ a ko wallahi tiɲɛ don mun ye mun fɔ u ye mun fɔ n ma u m'o fɔ aw ye dɛ an ko ayi n ko ma fɛn fɔ n'u sera aw fɛ yen a b'a f'u ye tuguni u ye mun fɔ n ma n'u ye n bila faneni na hali n'u seginna o kan tuguni n bɛ faneni wɛrɛ kɛ tuguni alimami yɛrɛ ye nin f'a ye hali n'u seginna o fana kan n bɛ faneni wɛrɛ kɛ yɔrɔ ni ko sera n'a gɛlɛyara sa dɛ alimami yɛrɛ kɛlen fanenikɛla ye kɔfɛ maa bɛ mun k'o la sa bon ka taga yɔrɔ kalaya mɔgɔw bolo ala bato yɔrɔ o ka taga kɛ fanenikɛyɔrɔ ye baaraw ma ɲi dɛ an k'an janto ninnu na tiɲɛ na misiri ma dabɔ nin kama nin de y'an ka karamɔgɔw ka kuma ye Umar bin Khattab Abdullahi bin Masudu a fana ka kumakan bɛ kuma dɔ la a ye mɔgɔw papa ka mɔgɔw bagabaga ni kuma ye
aka kuma dobe ya bo fanyi aba fo ko tabi'u wala tabtadi'u ay tugu nyogonya deke ma kana nani ko kuro ay o kuro ay munyi ay tugu wala ka cidin ka tasra ko aka usinda paza pa kray sinta ka boro mene ki sindai faqad kufitum tiena awla wasaraka ba kira fatura ka femin togolo wasadan de do ha awla wasara halan fle wati mina biyana wasalin wallahi karamugo be wajulu ke ka hakli de jigi karamugo tinani kurai de halan bole bamako kana fe kitaya amma kuma kurafo koy aw kal mami muni karamugo biya o baka korole mu fawye de on nana sigo de ka me akadi klu yi wati be ka kuma medda kurala difference ni ndronde ni ndron nata ante kurana ya fo ya ka kal mamu mu fawye ante adisa fo ya kum mu fawye u yere ye do fonda masuma me ka me anda obe aw farifuni katimoka kadda karabu katalimbe idha kathura almisas qalla alihsas armade ni mogo ka durugeli chaara nyogona sentiment ka woni nyogon tetu wati be nyebe mogo mina wati ba utige be nyogon wati ba be barola sentimenti mogo di ba jeti mogo basu doy ma be mi na koro esgo o mogo ba do o mogo ba foite parce que nyeba la dongo do sentimenta uchi ko yini ndamade o de kama anga wuli ka do nyon ka na fayini ndode de na fa ba de bala am fa ya ke ka teme am fa na kana desede anga na desa anga njija o de kama foli bela sawma l'islam ma fierté nimbarani aw koni wa de bo aka ujija temelika kaka sira o sira ni ma se ma ko tikaka o sira koni binte falaka na sira o sira ni ma ka temeli do yaraka e samya kele samya fladro abe bin falena yaka bayra ka fa ka ujija ni na otumana faqad kufitum ku awla wasara am ko ti fewerela wa kullu bid'atin dalala bid'a be ka be filiya bele dile dalala ka be fili bayra ka fo hakilima yadde mo ki maji kira ya fo cugudi yanko nyini yanko don kira ya ke cugudi sallallahu alaihi wasallam anko fene nyini anko don nanyo lu baraw don am yere ba don fene an kan ka mufo am ba don fene an kan ka muke me kira ka fota an kasrata te fo on veya an yere ka kele be ni ndi ka bako dam kuma te burushi kono na e rebe ka kalande ya beke ifa rebe wardi may ka taga duguba kono ibti ka kalon dafay o ko fe fene be burushi soro be taga jamana werela ibe kalanke ibina ni ka diplôme kabini makla mum bi kono nim bora kalanke yorola men nyashi yoro folo mina katanga doni na fala sei o yen fadugu yi kalande be ni mfa dugu ebe ta ka micro de tsasa ka wajulu damno misiri kono dum folo la obe maloyima dum flana ibu yenguna de la misiri kono ha kadaka ibaka kuma mi fo anuka kunu titati dum sabana obeta ka ngar da yega chakorobai aywa idenge nali wal man denge nali re kunjarani mani kamin nali fleni nama ni brebe njona ni mayinde abina fitna wuli misiri kono de fitna du may boy dunga chakoroba bisra makala hal na kala na doni mo bebo abisra fitna kanana wuli kasobe ka le de chakoroba bisra o fana bi wolo be kangar dai o bi wolo be kangar dai on e mo mine ko ala tay bu de fo ebita micro taw kofe misiri kono moko beba fo kono anga micro bla ate foya o e kala de wulle insa anga micro bla o re kamalo wajulu kala munum be bo jamana kofe kana am fene be mun fawye aye ko ke cugo la je folo yana ka kuma saudi reality ni maliti kilende sudan reality ni maliti kilende Niger reality ananta tikele ibura Egypt ani mumba mveya kelente kuy matanga jamana reality don nanga jamana din rete Allah ya nyira de be reality ni donde kuma dola kalan do bi la chiebu me ere nyebe ko fina chugumi ejantu e ka fotala ase ni kuma kela ka kuma kera fitna yi mawte jigi fitna wuli bala de emi kuma na mugobe jigede la mugobe jigela o defo ba nga dem senu fana na koy munum baka bo jamana ko ka ni kalon ni abala nyana ko kalam bana diplôme ndela nye diplôme soro ka ba taraka chagoroba mtu al mamiyala amma ko shito la to o dem senu bende abina yoro mina dron ne tara kalange nana ni licencié nana ni master wal ma e doctorat de soro o chagoroba mi kabini ale fitin nama be pampa no singoro o re de ale kala lakhdaru ni muqaddima ni la samawi ni risala wala ale chagoroba de ale bulu da koloka
ale tara kalan kɛ tiɲɛ na kalanna ka tɛmɛ cɛkɔrɔba kan olu ye makɔrɔba kalanw de kɛ u ka harufu bɔcogo sha fɔ ka di cɛkɔrɔba fɛ ya sha ni sa bɛɛ ti kelen ye ale bolo wa walima za ni za cɛkɔrɔba b'olu bɔ ɲɔgɔn na ale yɛrɛ mana na kaba ale kulo tana do ye cɛkɔrɔba kɔfɛ idha jaa nasrullahi wal fathu cɛkɔrɔba mana ta kɛ jaa nasrullahi ne taara o kɛ a dama kuma misɛnnin ye misiri kɔnɔ i bɛ denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan vraiment ni cɛkɔrɔba nin kɔfɛ seli man ɲi a ka harfu man ɲi a kan ka kɛta walima n'i ye micro ta waati min k'i bɛ wajulu kɛ fatuwaw de bɛ na Ibn Bazi kura de nana Muhammad bin Salih Uthaymin a kɛlen bɛ komi o de cunna o ka misiri kɔnɔ a bɛ cɛkɔrɔba la gosi fo cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a dɔn a kameni de ma hali ni cɛkɔrɔba ye kutuba kɛ a bɛ hadisa min fɔ a la o dugusɛjɛ ni nin ye micro ta a b'a fɔ non hadisa min n'an bɛ to k'a mɛn mɔgɔw da a fili dɔɔnin b'a la Albani y'a fɔ nin cogo la o tuma hadisa nin man kan tɛ ka kala dɔ ye fo don e dun kan bɛ mun ma o dɔɔnin don maa wɛrɛ m'o hadisa fɔ ni cɛkɔrɔba tɛ a bɛ bɛn ko la wa a b'a yɛrɛ hikima tɛ an ka denmisɛnninw na dɛ aw b'a ka kalan mɛn hikima tubabuw b'a fɔ min ma ko sagesse a t'aw la a tɛ yen walahi n'aw ye hikima sɔrɔ aw tɛ dɛsɛ ka ni misiri ninnu yɛlɛma aw tɛ dɛsɛ a la aw yɛrɛ mana ninnu bonya hali ɲɛfɛla k'o bɛɛ to yen cɛkɔrɔba yɛrɛ k'a dɔn an den don nin taara kalan kɛ a bɛ mun dɔn t'a dɔn i tɛ gɛlɛ seli wele la i tɛ gɛlɛ seli yɔrɔ la fɛn o fɛn bɛ yen ko misiri ka ko ye a bɛɛ to yen e yɛrɛ ka to kɔfɛ ka kɛ komi i tɛ yen walahi misiri komite walima cɛkɔrɔba yɛrɛ de bɛ ci bila i ma n denkɛ e ma ɲi kɔfɛ na ɲɛfɛ anw kɔrɔla kaba i ka to k'a remplacer ni fɛn dir'i ma walahi nin de ye bonya ye nin de ye bonya ye mais an ka denmisɛnninw ka teli dɛ walahi o ka teli n'u nana kaba banna don min na yɛrɛ n'u ye alimamiya kɔni sɔrɔ ayi a b'a kani minɛ k'o diya k'o sama i ko n'i ye jakuma kuru wo kɔnɔ o bɛ mankan min bɔ a bɛ kan kɛ ten walahi bɛɛ ka ko a kan ka di walahi nin de kan ka alimami i nana fitina de wuli n b'a f'i ye dɛ walahi i nana fitina de wuli ko to a tigi bolo n'i y'a to a bolo i bɛ ko sɔrɔ mais n'i girinna ko nɔfɛ hali n'i y'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ ni bonya ye o fitina de kelen don k'an ka misiri kɔnɔnaw fa bi n'o tɛ aw kalannen don dɛ walahi aw taara kalan min kɛ cɛkɔrɔba m'a ɲɔgɔnna kɛ mais ko bɛɛ bɛ dɔn ni ko dɔn de ye hikima a ye hikima de kala a k'o fara aw ta bolo kan n'o kɛra baara bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛ mais n'o de y'aw jɛ baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ a ye hakili to o la dɛ o b'a yira ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn min dicté anw kunna o ye bonya ye fɛn min dictera anw kunna o ye ala dɔ ye an bɛ ala minɛ cogo di an b'a baara kɛ cogo di ni sɛbɛ ye o de ye nin ye o b'a yira n'a fɔra ko karisa cɛsirilen don fɛn o fɛn na ni ala ko tɛ walahi mɔgɔ y'i nɛgɛn i nɛgɛnna dɛ an filɛ ka ni degun min sabali sisan an sigilen don fiɲɛ b'an kan sumalen nɛnɛ b'an kan sumalen n'an b'an ka duw kɔnɔ sisan an b'a sɔrɔ an kɔni sunɔgɔra mais halisa an sigilen i nafa halisa wajulu daminɛra sisan de ninnu ye hɛrɛ y'i ka ɲɛnamaya la koyi ninnu cɛ ka ɲi ka tɛmɛ balani show dɔ ka organiser o ka t'o carte d'i ma k'i kɔr'o pare walima i kɔr'o marraine nin ka fisa n'a ye dɛ e yɛrɛ bɛ taa i kulokɔrɔla dulen a bafulu mankan dɔ bɛ yen hali n'i kɔnɔ fa ka t'i sigi a kɔrɔ yanni i ka wuli kɔngɔ de b'i minɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko de b'i sɔrɔ i taara i ni baraji tɛ i bɛ wuli fana i ni jurumu o don dɛ a b'a yɛrɛ an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye kuma laban kuma kɔni na a y'aw jija nin de y'an ta ye walahi foyi tɛ anw bolo diɲɛ kɔnɔ ni silamɛya ni tɛ farafinw b'o fɔ aw ye dɛ farafin mana don jahanama kɔnɔ walahi jɔ t'a la walahi jɔ t'a la e y'a lajɛ mun de b'an bolo a ye diɲɛ nin lajɛ an ye mun sɔrɔ fɛn ɲuman fɛn fɛn n'o sɔrɔla a bɛɛ bɛ danbe ka taa tubabuw ma a bɛ mais fɛn kolon fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ na anw de fɛ yan a bɛ a fɛn kolon bɛɛ bɛ na anw de fɛ yan fɛn o fɛn bɛ yen n'a ma ɲi i y'a minɛ dɔɔnin dɔrɔn a bɛɛ bɛ na afiriki yan n'o tɛ ala ma ka siniwaw lagosi yɔrɔ siniwa telefɔni o ma tɔgɔ duman sɔrɔ dɛ mais i bɛ taa diɲɛ jamanaba fɛn fɛn na a marikiba fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye sini de a bɛɛ sini a marikiba bɛɛ sini nka u y'u jamana bɛrɛmata de dilanna ka d'u ma se tɛ anw ye an fana bɛrɛmata de dilannen filɛ ka d'an ma an bɛrɛmata de filɛ o b'a yɛrɛ se de taa an ka sow man ɲi donfiniw man ɲi balow tɛ balo ɲuman ye farafin ka nin bɛɛ dɔn ka tila ka sa i tɛ ala kɔ ka i ka sa k'i taara jahanama la walahi jɔ t'a la i bɛ taa ninnu ka jamana dɔ la u t'a dɔn malo yɛrɛ ye dunfɛn ye yɔrɔ n'o fɔra an fɛ afiriki yan an tɛ da la arabu ni farafin
ye dumuni di anw ma cogo cogo ni mana ni malo ye I ma fɛn kɛ an bɛ malo nin fɛ dɛ wallahi an bɛ malo nin fɛ nka dugu bɛ yen I bɛ taga yen wallahi I bɛ kalo kelen dafalen kɛ I ti malo ye ɲɛ la kaba ka tobi mais an fɛ yan malo de bɛ kɛ dumuni ye hala ɲuman yɛrɛ tɛ malo ɲɛnamaw bɛ sɛnɛ an fɛ yan o Gambia ka ɲumanw bɛ yan RM 40 ɲumanw bɛ yan malo qualité ɲɛnamaw bɛ bɔ yan wallahi Ameriki supermarché dɔ bɛ yen ni donna yen malo bɔrɔ 5 kiloni ni 10 kiloni I b'a dalen yan sɛbɛnnen b'a kan ko made in Mali fabriqué au Mali I b'a sɛbɛnna a kan o malo ɲumanw yen setigiw b'a dun mais a bɔra an minnu fɛ yan an yɛrɛ t'a dɔn kabi sɛnɛ wallahi maliyɛn yɛrɛ tɛ a yɛrɛ ka fɛn fɛ ne ma se k'o yɔrɔ de fɛnɛ faamu maliyɛn na quoi a y'a lajɛ hali misaliya la ni tailleur fila I ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sisan kelen ye wɔlɔfɔ ye sénégalais kelen ye maliyɛn ye an musow bɛ taga fini di jɔn ma u b'a ko taa di wɔlɔfɔkɛ ma dɛ o de ka kutiri ka ɲi an ka cɛ ta nin ye maliyɛn t'a yɛrɛ ka fɛn fɛ koyi n'o tɛ malo ɲuman de bɛ bɔ anw fɛ yan ka taga kɔfɛ jamana bɛɛ kɔfɛ mais ala jan yɛrɛ bɛ ka malo sugu jumɛn dun Hinduw ka malo jalani Chinois ka malo jalani Pakistanɛw ta a dɔw la hali u ka so yɛrɛ tɛ sɔn mun na o de bɛ kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka n'o d'a ma I ka bɔrɔ cɛ ɲɛ dɔrɔn hali n'a kɔnɔfɛn man ɲi I bɛ maliyɛn sɔrɔ ka bɔrɔ dɛsɛ ɲɛ dɔrɔn n'o kɛra dɔrɔn an bɛ t'o sa dutigi yɛrɛ b'a fɔ a den ye ko taga dagafara min bɛ sugu la I ka t'o san ka na dagafara malo jalani de tɔgɔ dalen filɛ ko dagafara fɛn min ye dagafara o bɛ ko adamaden kɔnɔ a bɛ ko an kɔnɔ wa malo ɲuman y'o ta o de kama furudimi fila an bɛɛ la wallahi furudimi y'an bɛɛ sɔrɔ ni bana minnu bɛ yen n'u bɛ k'an lamaga bi a caman y'an ka dunfɛnw de ye koyi an ka tulu man ɲi sukaro man ɲi ni malo banni de bɛ tobi malo min bɛ yen I bɛ kilo kilancɛ kilo kelen kɛ daga kɔnɔ ka ban a bɛ funu e bɛ tila k'o dun e kɔnɔna bɛ lafiya cogo di I kɔnɔ fana bɛ funu di o de kama hali misiri kɔnɔ a y'a lajɛ ba ye an yɛrɛ sigilen bɛ sofa la an bɛ kɔnɔ baga ɲɔgɔn na minɛ alimami yɛrɛ kɔnɔ bɛ girinti la yɔrɔ mɔgɔ tɛ baga kɔfɛ mɔgɔ ma o la an bɛ kɔnɔ baga mankan bɔ guru kabini an bɛ maloya n'a ye wallahi hali sisan maloya t'a la tugun maloya foyi t'a la e yɛrɛ kɔnɔ bɛ guru fɔ I yɛrɛ b'i bolo digi a kan dɔɔnin a k'i ma kun n'o tɛ an tɛ maloya la tuguni n'an tɛ dumuni ɲuman dun wo de fɛnɛ ka di an ye an bɛ fɛ ka balo ten n'a fɔra an ka balo nin cogo la an ma tila ka kɛ silamɛ ɲuman ye k'anw ka sa ten o de kama silamɛw maana farafinw a ye silamɛya ɲini dɛ wallahi n'an sara nin diinɛ kan an bɛ kɛ arijinɛ kɔnɔma ye n'an ma diɲɛ ta min sɔrɔ kiyama arijinɛ kɔnɔ an kana pɛridi o nka I b'i ba diinɛ kisɛ bɛ f'i ye I b'i ba ma I mago t'a la hali a fɔba I tɛ kumakan duman fɔ ye n'an taara burusi kɔnɔna dɔ la wajulu la n bɛ nin f'i ye ka kuma nin sonsoro ye cɛkɔrɔba n'a muso ani n t'a dɔn denkɛ kelen wa fila de ye hakili tɛ den ninnu hakɛ la tuguni cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen don mugufiyɛ kunkurunin sugu dɔ bɛ yen o de b'a la a kanangolon don duloki yɛrɛ t'a kana musokɔrɔba nana tafe kelen o de b'a la duloki t'a kana misɔrɔ t'a kunna wallahi o bɛɛ ye wulunin dɔ dalen bɛ du cɛmancɛ la an nana an ye foli kɛ k'an sigi an na kun ye mun ye dɔrɔn an y'o fɔ hali dumuni wallahi hali dumuni ɲuman tɛ an y'an dantigɛ cɛkɔrɔba ye nka n nana wajulu ko de la ne bɛ se ka bɔ an ni dugu cɛ kɔni ale fana ye dugu maba dɔ ye an kumana n'ale de fɔlɔ ye ko n denkɛ fo n'aw taara dugudenw kama n'o tɛ an kɔni a bɛ yafa an ma dɛ an kɔni b'an fa ta min kan anw na bɛnnen don ka sa o kan mais fɛn min kɔni y'aw ka silamɛya nin ye a ye yafa an ma o la dɛ nka ni dugu kɔni don musow ni denmisɛnninw a ye taga n'aw sera ka minnu yɛlɛma basi t'a la an tɛ don an n'o cɛ mais anw kɔni a y'a hakili bɔ an kan dɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen don duloki t'a kana farikolo yɛrɛ bɛɛ bannen don k'o fɔsɔfɔsɔ musokɔrɔba bɛ kunsigi tɛ yen kuma tɛ misɔrɔ ma ni si tɛ yen dumuni ɲuman tɛ yen mais ala ko fɔr'u ye kuma ala ko faamu a ma diɲɛ sɔrɔ I tɛ se ka so lajɛ dumuni tɛ yen donfini tɛ yen a bɛ bɔ tan a ma diɲɛ sɔrɔ o bɛ tila ka sa tɛ yen ka taa kiyama a tɛna arijinɛ fana sɔrɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko bɔfu safo de ye nin khasira duniya wal akhirah dhalika huwa al khusran al mubin ala kan kisi ka bɔ o ma dɛ wallahi a y'aw jija silamɛya nin na dɛ a ye silamɛya nin minɛ aw kana ɲɛbɔ diɲɛ denw fɛ o t'aw ni fosi cɛ o t'aw ni foyi cɛ bi de an bɛ ka maloya n'an ka diinɛ ye n'o tɛ kunun silamɛya ye jɔyɔrɔ kɛ dɛ
ite do dogotoroya tagasira kono kibe dogotoro belebelew togo me kunu maslamew de togo fi abaslam ingénieur baw munu ye kitabu bo afambe me bi kano dine kambolo ni chogola akana mashika kuma lamme ayaw ka dine nyeyini keren keren yalla la kira yake chugudi ni be dine nyeyini sallallahu alaihi wasallam anyini tende aha kira yake chugudi kuma ni karam wonyininka na ye jabi dima sigi ka fay yalla kira yake tanewa kira ta kunyini newa no kira dora ila fiara parce que ko kira ko ayen naje akaketi sallu kama raitumuni usalli ay seli na fonni selle chugomina khuzu anni manasikakum ne ka hiji ke chugo kira ya beke meta ke chugo di ni karam wonyininka chugo akafe ko karam wo foranyo ko me muni so abaka suro yeni ka sababu yake kira kota ika here ni ka boda bedifle amba yini Allah ta'ala fa ala kan ka dine fa mubaye kuma ni atseka foka ba me wati fina tarad ba manonga kuma mati fato guni na me isigi wati fina kana nyina ko doni kara kuma lasa amba jija amba asunsuro ya kayini masabala fe kuma ni damne de ni amaba ni masabala yisini rana fene do re fene be insha Allah ta'ala hal no make onye karamo wore fene bi no fo munu fene tani binya katimi on taka amba yini ala fe ala ka koyi ala ka famiya danom ala ka sabati kanoye ala ka sutura danom akramo kay kuma min fo jamana ni ala ka kambe ni chebe duala kitaka wala ka were kambe ala ka chebe ala ka ukishika bo balawuma ala ka ukishika bo fitnam anga jamana be lombo lama min ala ka jamana basigi ala ka tasma fa jamana de on kanu che ala ka bebe ala ka islamiya korota ala ka arjina kan tayroyi kan kishika bo tasma ni sabe sama domi anga kuma labanka kala ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك على الله بعزيز وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini dine kanumba uyo poliba uye mama dudine kanumba uyo poliba uye shini